Pele
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Alo fa forma I fa fianga su filo yon le te mil taia. Luas fulu minute ua te ai nei le se fulu ma le tasi. Ia o le taia o le aso whareile, le aso wha o le masino Julai. Taimi ni usila, ia o le taimi fulu na Sāmoa. Ia po o le aso a Sāmoa, e le atu sama na aso ni usila ma Australia, e se mai tātou I Amerika Sāmoa, Hawaii ia ma Amerika. Ia, mana tolo o so longa le lei, le nei taia o, ia, pia no whai lo atu por kalami o le so, ai, ua faisi pisi o tātou mālo, le ua longo mai, ia, te le loia ini, te utau nu mai stai, miri afas futasi ale ai. Ia roingo le piriota leo la e whaafonga I whaafifianga su filo I au fai pese. Ia mai le tātou tautua neri si ufonga le lau mua. Fese vaenga le tunu olo e mau me le tautua. Ia me se foi o le lalo langi te le olo e au mau ai. Alofa te le atu porkalame mwha manui atu le itai au. Whaafifianga ma le fai pese le RSA, luas fultasi minute o te elis fumaritasi wha mānona ngā nurue. Mā tāla fo ilunga le wada tele tātou umalawa ia le o whewa I le itai mi whaatimu timu masi se ele wala. Nei weneng tole manu ulata mai. Si ufonga le lau mua. Wow, puniti ai wow, mai lo fano anoa ma fau nga te pupea e soa vai lo tinga talu ai e funga olo mua lo failing mai ilonga o le o tina te mawhai Ai tu ia saulava o se aso Awa o se tali o na nao Tu o le lance tamai Se ina o le sabi se talano amai Uang le last down le dansa Uali lo tu ai o fonia Ole ari ole te mani
ai ta male vale wa o leiloha ina pe ai sea ua whainga tai se fua fuanga o e lava o si au tai moni na o fili fili ai le wha maoni malo o tali tonu la o lava sai Eva ve una mai lo che tu o le lance mai sei a o le sabe se tano mai uomo tole la saule ponsa uali lo atu ai o foli O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
ngata o le whaiawa. E moe le polonga o le loto ala i le tinga. O i le vave a pulo le sua vai vai so vai va ai ale alu ua lau lau le mativa. O te manga tuai na le mai o lo tama. Na o le tangi mai le fia ai a. Tinga lo le lava malo vai vai. O usau o utango i le mata au au i ngatai. Se mea lava a whai ngata o le whaiawa. E moe le polonga o le loto ala i le tinga. O i le vave a pulo le sua vai vai so vai va ai ale alu ua lau lau le mativa. Sa o pesili fungai nai o matua. Ina ia la ua paasino mai ni panua. Ua uma uma paasino mai o panua. Awoi pepe punga e suma o le vao matua. Se mea lava a whai ngata o le whaiawa. E moe le polonga o le loto ala i le tinga. O i le vave a pulo le sua vai vai so vai va ai ale alu ua lau lau le mativa. O te mana tuai na le ua o matua. Vai mai e silia o na te ataua. Te opo i lo le alofa ina i o umata. Talu ai le musu o lo tama e talatu so ngapa. Se mea lava a whai ngata o le whaiawa. E moe le polonga o le loto ala i le tinga. O i le vave a pulo le sua vai vai so vai va ai ale alu ua lau lau le mativa. O le fianga mai le pese le tama Sāmoa na ngalo mai tonga fuafua ma le pese na i la tau lo whaia le tautua ia e ala i le maupaolo atu i le isi ainga ia nā la e fianga i malu i tau o le soifuanga nei te ilo leo te tupu ia mea le tupu yaso ala whatever taimi nei ia wa te le a swinga o le atunu o le Sāmoa la ala ia i fusi maupaolo whafoma nei taimi o lo e uipe le awara whingtalea ia aloa leo nsa ia i fuin mātua o lo Fai fa pesi au mau paolo i se ia lo fane o suile o langa o tatu i nei o tele au ala mfaina na sola tanga te la to ainga le fio i ta vale la pasi ese o pasi train no fo afi Sāmoa ia mutua tele ta vale na tulia tua ia lu manga
Whaalua na lunu maumanga lea so tas. Sa ulo whātū, ma le pasi pe whātū tū lifi lea wala luelo ia pia malulo le ai. Pea luelo sale longa pu elwa malulo ia pia. Ia, nau nei wha manatu o le nei vai tau ulo tātou iai. Malulu ia New Zealand nei ma Wellington ia e whatara whātū Kevin's Walker malulu tō o nanga fo le tunu le lifestyle furniture i Porirua. E le sunga ia whaleata ia sa o lei. Ia e tele nei ta alonga le wha iunga le vai aso whape fo ila ka pile o le ana real. Ia le nofo ai le whale ma pulpururi afu malulu lei. O le zilea o ngā o le malulu nofo lei e le whale. Ia malulu lei ai ma whaalu taimi le ainga. Ia e mola tau le utau no mai New Zealand nei vai tau. Pui lei o e mene malulu. Te ise siwa po ia pe o tala o tō ina. Ia. Te loa le ua le aile tātou programe le na fuafua le afos futasi le tāu nei. O pisi le tātou malo isi ana fono. Ia e le la wha ua pe tātou wha whiwhianga whi pesi. E mana tue au ngā tele mola tau le ngā lulue. E ngā ioi lo le tangata te alo le maa lili. Ia le staimi e sa o le ale mau e la tō o lewa nei nei. Ma lili data halu lo la fa ma lu de vai vela e te sa mutu a sol la ma lili ma ua ma losi mo la to sa nga lu e po pe vel po no po ye le ua ma pu mai ta pena ia ma lo longa ma vai vanga le fa un le vai aso to ya el po le sa ya mo ta to ye fa u pe nga lu nga nei mta ya o ya menu ye tele ya ta pena nga lu nga ya lo tu yai menu ye fo ta pena nga o sa uninga ile aswa ta ya o ya ma le sa mua ya ta to oe lotue fa fo il vinga mal fa tai le tu el tau singa le foi vai aso sa fenga ita to ma nga luenga ma o fuanga fa malanga te loto nga atale le fi matamata isi o tatou fa un vai aso le la pese to ita fi fa sofia to e 2 minuti na tane o sfuru male lua ta lo falava si fonga le lo mua
said sad movies always make me cry. Oh, sad movies always make me cry. Oh, sad movies always make me sad movies always make me Talofa wa o le tiongi e fafo au lalo o le tia maa pa fonga mai pea i le si fonga o le lau mua i Wellington.
Ia mau
ai o ni a walo fatu mai a pasoko ia malia i mai ai olo solo solo e tofa a tamuno ma tavalea ai le se sue sue pea o se pua se la au aina o se la au pasai.
Fianga mana VPC le RSA, on pesen fatuina ila VPC le tia ma. Sunga na tia ngefa fo la lo taimi le utato no ans fo mo le lua. E usi mai lo fa fo e tatu telefo. E ona ne ya oli, e ona se mai lo so ya tasi mai va tu va tau tu atu tatu tu no por kala me le la lo langi o so nei le tatu no le tasi fa tu te le fianga la wana ati la. Ta le lua fa fianga tau fa. E po tatu telefo ai le ital fa. O le tāna wha a matai wha whiwhianga le tātou VPC o le lau mosa aunto. Tei wha tāna wha tol wha bobonga o talafo mai le si ufonga le lau mua mō le nei au auli. O lo atu mau pia polo a inga o whalamlawe whaafua sei mō ne le Soni, Tasman, ma Marlborough mo le isi fitu aso lo manai. O lo iei pia lapata inga mō timunga mamafa ini vaenga o Tasman, ne le Soni, ma Marlborough ai watoi whaaleo ngā ina nisi o lapata inga. Mo i lātou o lo o alala i ne le Soni, o lo tāpunia le awalo le Rocks Road, o le State Highway yono e o iate ne le Soni, o lo tāpunia le State Highway wha i le vau whanganui marai tihi. Mo u fautuaina i lātou i lea lava vaenga le tunuu, i ena matua whai nei tūlanga whaale e tono le tau, mai le whai ungol vai as talwai, e o mai le nei vai aso, ina i siaki pia i le Met Service, le tūlanga o iei lapata inga mo i la tau. O lo o whai fina wa inga i whaatitau le company au kilani o le JUL Technology and Future Limited. O nei to o walu ni tangata whaatau, o lo o fina ue te tau na toi whaafo i atu. A la tau tupe taluai e le i tau na uatu o loa ia na la tau o kaina. O le whaamatalanga tangata whaatau. E mai le ta isfulu afe tā la e o atu la vai leono sfulu afe tā la. Tupe o lo ai tā la fo le company ia i la tau. Mai tu sale ama le lua se lau fit se fulu afe tā la le tupe au whai. O le whaamatalanga le so upol company o lo la tau tapa ina ni fautuanga i winga le to la fono e to tasi se tangata watu ina atu neila na tangi i le office o leo o le JUL Technology and Future Limited saingo mo le Stone Appliance Limited na whaali e Vanessa Horn le pule sili mo whainga whaatau wanga i oloa a le Commerce Commission sa la tau tau li maina se fisile whaatau le JUL Technology and Future Limited e whaapopo i seisi talo sanga na tu ina atu e whaatau le Stone Appliance Limited. A whai e sa mionga poni whaasalaunga whaapisinisi na taita ina se se eitanga ta whaatau o se atunga lunga lea le komisi mai mawhai na soli e le to la fono. O fi whaatau wa inga tāla whea ngai na whaalia fo e Abby Damon le whauwhautu of so ta ingam whaatau sina al Consumer New Zealand o le talio ni tupe mai tangata whaatau e au noa ma le mawhauwhau e tu uatu se o loa po o se au nanga o na uia tupe na tutongi o le solia lava leo se kone karate ma le muli tai i vaenga o le to la fono o fi whaatau wa inga tāla whea ngai. Ua tatalaina i porirua se polo kalame tau mawhai e tatai e se ei tangata mai whalau whaasaina o le methamphetamine whaapia i masoli tū la fono ma o se vaenga o le polo kalame le malo e whaitau miliona tā la. O le tai ala o lea polo kalame ia mawhai o na tau fia sol tū la fono tau pule pule e te tono le maafutanga o tangata e ala le whaititia leo le mana onga o tangata mua fuala au whaasaina. E lua whaala potopotonga ua tau li maina ni vaenga atupe o se vaenga o le Resilience to Organize Crime in Community Program le People ma le Real Talk e tau fia i la tau lo tau pulepuleina sol tu la fono o le mana onga mo le meth ma pui tupulanga talavou mai le awai te tono kengi e tolu ono tese ma le 5 miliona tala se tupe ua whaanganga i le malo i le polo kalame talu mai le tau sanga i lua afe lua e whaasoa e leo le vai ngā tupe mo whaala potopotonga ma e lua tese ma le 1 miliona tala ua tu ina atu mo porirua o whaamaumaunga pitola tamai ua whaali ai
ai ua whaaluaina le sitia o le whaonga o le meth i le atonu ma ua sitia mawalunga i Wellington e whaapea ma porirua. Na maliu se tamaita i New Zealand na ua so whaia se elefane a o iei se mai moanga i le Zambian National Park e to sai mali poti na o so whaia se elefane le tina ono valu tau sanga le matua o Eastern Janet Taylor mai Britania ma Alison Jean Taylor ono fitu tau sanga o New Zealand i le Lacoon Bush Camp i Zambia i le Boana Po na whaapapani whana i le elefane ma manu ai ma tau fia i le oswhainga ma na whaamaunia le maliliwai o ia tina i le nofuanga na oso whaia i le elefane e le ia whaina le isi to olua na lato malanga whaatasi e to olua ni tamaita i Amerika na maliliu le tau sanga taluai na oso whaia elefane i Zambia au aperila le tau sanga nei e lima whaatau sanga se tamana maliu foi i se elefane i Kenya au Januari na maliu i se risi Afrika i saute i se oso whainga fo i whaapea. Ua fuafua le si itia o le umi o le jaime te tauna whaasaina i se tangata o na Solivale pe ulu fale i se pisinisi pe awhai o iei se tuutuunga mo ia whaapea fo i whaasalanga i lalo se fautuanga moni suwinga pe ona tāpena ia i le whainga malo. Pe tai o le whaanga solo pe ona tāpena awala i langolango i nai kamupani pe whaape whiaona o la tautu ina atu ni whaalinga i tangata o whaasaina i ona toi ulu fale i le pisinisi po trespass notices o suwinga nei e au fia i le sitia mai le lua i le tolu tausanga. Le pili o tapita umi e whaasaina i le tangata o na toi ulu fale i se pisinisi. Pe awhai o iei se tuutuunga mo i e whaasai o na ulu fale i le pisinisi. Sitia le whaasalanga pito mawalunga mo se tangata e muso e tu ua le pisinisi. Mai le awhetala i le lua awhetala. Whaatanga pisinisi e whaasa se tangata mai isi a lātou la. Whaaupopo le whaasalanga pito te le moso o se tasi e muso e tu inatulo na ingoa malona to atusi po ni whaamatalanga se mai le lima se lau i le awhetala. Na sauno le minister of Amsnonga Paul Goldsmith au le ifola siaina le tu la fono le atanga i le malo po oani awala pito sile o na tala whiangai. E lango mawhisoso ania i le au whai pisinisi i taimi la tau te tu ina atu waini whaasila silanga i tangata e mumusu e tali i ia mata upu. Na whaalia se tangata sanga lua e whailaina mōlianga e whaasanga i tangata e soltu la fono i la ofisa o la fonga ua tatau na whaiani suinga i le polo kalame o nononga tupe tamaitia onga po le student loan system ina ia awane i tau fia tangata New Zealand o lo alala i atunu i fafo mai le toi fia fo i mai le atunu taluai o lo popole i tangata. I le ono taloka o i lātou pe ātau nuu pe tū vai le atu nuu. Wa tau mamao i tangata le toi fia fo i mai New Zealand i taimi wa tatau ai i le malo o na una ina tangata ua iei to mai e toi fo i mai i le atu nuu. E e se pai late ua silia mal se fulu tau sanga o nofo i Australia e ua o atu le se lau fitu se fulu afe tā la. Ana ai tā lafu mai nono ngā tupe mo ana o onga ma o le vaenga pitu te leo lana ai tā lafu e sau mai le tului na umala na o ngai le lua fesful fa peitai na whainga tau na mausa na ngā luenga i tutono au te aroa o le mafu angale na malanga i Australia mga lue ai o se pai late mo va alele lau pasese mo le ono tau sanga ina ua afia le lau langi le COVID-19 na whaale tono ai fo i malana ngā luenga ina ua tau fia fewa inga mai uai ina whai ngā luenga i se whale teu o loa ma whainga tai ona tau tutongia na ai tā lafu na ia whaalia le checkpoint ale le teo New Zealand o le ua toi whai ngā luenga o se pai la te peitai o lo popole i le mauti noa o ngā luenga le taimi nei ai pe ma whai fo i ona ia tutongia na wha uma lana ai tā lafu. Sa wha amatala fo i se tamaita i le checkpoint mo le ma whai ana toi fo i mai New Zealand a silona tina o lo ngā ngase o na ole fefe te i ua loka i le malaiva alele ina ua malanga i le United States i le lua se fulu tau sanga ua tuana ai sa tu samale se fulu lima feta la lana nono ngā tupe le a taimi peitai na sitia ma o atu i le fitu se fulu a feta la sa ia maua lava ni emaili mai le IRD sa wha amata wina i o ie leono avel to la fono peitai na ia whailoa iai ele mawhaiona ia tutongina ina ua mausonu sosoani mai a Dave Anand o se tasi na avia ma IRD prosecutor leana io e ilole ofisa o la fonga e ave e sea le whaasalanga o fees mai lana aita lafu mai uai ina tutongi na ole aita lafu amate se fululi mawheta la whaatasi male tului.
I tu tono le tausanga e o mai a mati lua afe lua lima, e tu samale valu se fulu afe tangata na whaia la tono no ngā tupe, ai olo o ala ala neia tono o i fafo, ai ua tuana i aso e te taona tutongi ei payments o lato ai tālafo, mai tu samale se fulu pasene ua siti ai, pe a fua i le tausanga i to atu, o le taiminei e lua te sima le tolu biliona tā la, le tupe atoa o lo onofu ai tālafo ai, le auno no tupe o ala ala i fafo. Na le iano se tangata e whaine o na whale mau tutongi i Queenstown i a ienga mato la whono whale ina ua ia whaano na whoina ni tangata whainga luenga mai fafo i to alua se fululua i to tono se whale ena o le 5 potu moe na whaatono ina James Strong e to tongi le se lau se fulutolu afe fit se lau lua se fulutolu ta la 5 ono sene ina ua le tasi se soli to la whono ua ia whaia ma solia i le to la whono o le Residential Tenancies Act po o whale no whamau tutongi, whaapea i malona toi tutongi le whase fulu pasene, o tupea na tutongi a toi tangata no whamau tutongi a te ia mo le whale, na maua i so engal mtanga alwenga, ele i ausia i le whale a ia inga mo le soifua maloloina, masaa i a fua truong, i le sapalai o le pao a tangata no whamau tutongi, whaatase ma le siitia o tāu le no whamau tutongi, whaapea i ma le whaamatau o se tasi o tangata sa no whaai, na whautua ina leu su ele li o truong, ina ia tāu fia lole toi au ngā o lea whale, i le tausanga lua whelua sifulu peitai, o se whaase ai le tausanga lua whelua tolu, na whaailoa i to sifulu tasi tangata, na nonofo i whale ta avale e lua, whaatase ma se isi tama i whale, e le tatau na nofo ai se tangata. Na whaato e sele kampania le Woolworths se ala ilana polo kalame le Loyalty Program, o na o se emaili na se seo na lafoina i tangata whaatau. E tu samalito o 5 se la wafe e whaapea i se voucher ta isfulu 5 tā la mo i lātou na whaiona whaalu i a lātou whaataunga o lea e-maili sa na o ni nei tangata fōu i tutono polo kalame sa fuafua e lafo i ai o i lātou i na maualo lātou tau i mua peitai na se se le to o tele o tangata. Na whaali e so upo ale Everyday Rewards New Zealand wa umana whaafiso o ta isu i umalawa na se se i ai le e-maili ma whaato ese i ai ona o lea sasi ai olo o su eina pe whaapewheo na tupu le whaale tono. O le polo kalame leo le Everyday Rewards e whaatino le Woolworths e whaipa angai makamupani te tele ale BP, ASB ma le Air New Zealand. I ta'alonga, na maliule li i soka o Tioko Jota, lua valu tau sanga le matua le awa Liverpool, i se whaalawalawe tau taawale lata i Samoa i se pānia. Whaatasi malona uso, pion whaalia le whaalapa tupatonga soka po tukale le aso tofi, na lipoti e lunga le upenga ta whailange, ale vaenga tinei muna o atu le whaalawalawe, sa la vea ma mu le taawale, ma maali liwaini tau le lea se to alua. O Jota, na whaaipo ia uni, ma na fsosoni la na awa Liverpool, le na siang bini ai, ile English Premier League, ile taamelo sanga talwai, ma manu malo foi ile FA Cup, ma isi foi taamelo sanga, e ono 5 sikoa na ia mawaina i taalonga, e se lau valu se fululua, mo le kalapo, ai whaaiva na taalonga molo na tunu o Portukale, na whaalia el pale mia o Portukale, o se whaalave lave le i mafau fawina, lea ua maliwa ili nei tamata alo sa te lelo na sao, ili whaalauloa ina o lona tunu o ile taalonga, whaatasi malona uso, masafa au o atuaya na whaamaisenga, ile a inga o le nei tamasoka. Ua mai ona filifili le olo peleki mo lana taalonga mua mawhalani ile asoto ona inei. Numero mua Ethan D. Crute, Lua Cody Taylor, Tolu Fletcher Newell, 4 Scott Parent, Oleli Kapiteni, 5 Fabian Holland, Husetasio Tamafou, numero 1 Tupova E, Fitu Adi Savea, Olesui Kapiteni, numero 4 Christian Leo Willi, Olesilia Tamafou, Eva Cam Roykard, Sefulu Bowden Barrett, Sfultasi Rico Ioane, Sefulu Lua Jody Barrett, Olesilia Sui Kapiteni, Sefulu Tolu Billy Proctor, Sefulu Fa Sevu Reese, Sefulu 5 Will Jordan, o lau whaaleo leo Samisoni Tauke Aho, Oli Norris, Olesilia Tamafou, Basilio Tosi, Sami Beni Finau, Duplessis Kirifi, Olesilia Tamafou, Cortes Fatima, Gwen Tupaya, Ma Damien Mackenzie, o ilato ele o filifilia ona o manuanga, Tamaiti Williams, Tyrell Lomax, Wallace Sititi, Luke Jacobson, Ma Anton Leonard Brown. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa ule.
whamalolo tātua tunu le savalinga le nei foi vai aso atoa, e na o tātua au lia les farile i le taita inga anga le leia le tua alo maia, o nisi nei o tala i meolo o tutupusi o tātua tofi Sāmoa. O se tasi o aia inga fōu le whalapo pitonga le nupi whā, e leita li ngofia foi i mafo whau o tātua tangata, i le uwha au popo pe tā pā se whanua, e whaama waisen no ngā tupe se tangata, pe tai e le o tangata umo le atunu o e maua whanua umia sa o loto, e mawhai e o na whaamari e na le vaenga o aia inga fōu wha au popo, maua mauti noe lava le mawhai e le tangata e le ise whanua, o na whaia sana no ngā tupe le nupi wha e whatauina i sana tā vale. Na whamanino le tamaitai o Fisasilia le Malu Celestina Menireti. O le tātou manu lauti o le numanai manuia mo tangata whaisawhanga le. Ia apitai, i o le la o boro le fitu su 5%, to toi le 2.5%, ia atu e watu ma 2.5 na e guarantee ai laulong. Ia o maua le mele na e tele o tangata wale ai se mea whale tonu lo le ta'avali, tongina le ta'avali. Wa halu o mailo se leni pe o mele na sila komite whatonu i te tawana i se awa le so soani mo tātou tangata. Mo i la pe i la whaingta wale ai le contribution le, but o sila mamao le komite whatonu ma pulenga. Se awala le ia maua se whaamanianga tangata whaisawhanga pe ama ea le ngā luenga fo. O le 2.5% la na le ala watu e le mwhaina to e guarantee e se long. Ai te tawana mai o na moloto sila fia. Temi nei, o le highest classification alia o o te le aria se iai, no vehicle loans. Ia e ai alofa fo i tātou tangata, o no le tele o ta avale ia la umai nei tātou atunu, e nisi fo o car dealers. Ia pe tasi alua masi, na o fea lua i te ewa la tua whapulo mai. So o mea la na lima tau tilo mamao iai. O nisi o vaenga na sila mamao i le komiti whaatonu, na whaamanino le whionga le minista tausi o tupe. E o le sila ia le pōro le mele o ta avale i sa luxury. Ia o le mele le whaonga o sa whanga rei e te ua mai ta avale e la veta e au pe whare ia au waoki a koe le sa whanga. Te lele riso o le vai mamao le al tātou pūlenga. O le mea lea ai e le o alto inga mea fo i le o le loan e whai e whaatau wel whanua. Mea la ngā whaingofie ia. To inga mea whapena, an mea la lea o le loan e whaatau wel ta avale. Ia an mea la nai pui te le hita to ina ia malu le pui ngā o sa whanga. Mo le lumana i o tātou. Na whaamanino fo el tamaitai o Fisasilia le Malu, o losa iri awala pe i tū uma e mawhai una pui al tangata whaisa o whanga, e le whaia leo sana no ngā tupe, e le ngata ina ia tausisia ma ausia vaenga whaamali e ina ile tūla fono le tongina, a ia tutoe foise se ele ni mo i e pe o na whaatuwina ile nei whaalapot pitonga, pe o ina malolo mai i se ngā wenga. O toi tā pena atu alo ma whanau i a onga University le atunu o toi a e i a onga, mo le whaama e ina o le awha muli o le nefo i tau sanga wha le o a onga. Ai wa whaamau nia mai le Puresili University a o Sāmoa, mo a matau nā ngā i atu whailau tusi mai nisi o whonu whaavae, e tutongi pili a o ngā whanau o lātu i tūmalo le o lo a o onga e pāpai ngala, i lātou o mawhai o na ausia i a tongi e toi wha awa waile awha muli nei tau sanga. O ia se leni na wha aporkala meina i lalo o le miliona tā lalo o na tolu. E pei o na toi wha lau tere mai e le whiongo le minista o tupe tausi e le atunu, lau timu ia a fōwe le sewa ai. E i whono wha vai o wha matula tau ta i pitselau af. E i whono wha vai ia na totoe la tau ta i tōru sa lau af. O la lau ave e malfautua. E ave wha mo tongi ia pile o whanau au ngai. Wa toi whaamanino mai i se pepo whaamtalanga, mai le ofisa o le whailau tusi le whono a wawhai tūla whono, le whionga sa tama le ati sa witi me tala. O ai ingo le tūla whono pule ma tūlanga alo i o le whono a wawhai tūla whono a whiwe se lau ono se fulu. O lo ai ai wha le tūla whono le wha awa wina, o tō whingo le whongwhetalai ma le sui whongwhetalai, i le mai ai o na whaata ape o se pale mene. O ia ai inga e au fia whaata se i malatu tongi, ma isi whaamanuianga, e au fia i mata avale le malo o lo o la whaonga ina. E ui ina ua mai a whaasara la wina whaala wei tele e whaapea, o le teu o le tūla whono whaatontonu pulenga o tupe, a le malo lua whilu se fulma le whaa, ma le malienga a le malo tausi lua whilu se fulma le lima, o lo tapu ai le wha awa wina.
Peita ia le ai se malu si anga o se malienga o le tula fono wha tonu, e nā te wha lea o ngai na ia ingo se tula fono, o lo wha o ngai na pe to tonu o Sāmoa. Na tā ua foe sa tama se tasi o wha sa le launga le newspaper o Observer, o lo mia ai se tusi al mitanga ruenga o tupe, o lo wha vai i le lava tula fono wha tonu ma le malienga, e aunga lava i le mata opule nei peitai, o ia vaenga uma, e le mawhai o na siri atu se malo si nai lo le tula fono pule o tu langa aloa ia, o le fono au whai tula fono a whiwa se lau ono se fulu. Lea o lo aia ia ai le wha tonu whalawina o le whai unga e whaia i le matau. O se aso pito i sili o na le whai ngō fie le au ngā lulua ia li matama i o le official restala o le whai ngā pālota, o na wha tonu le ano ma le to a telo le mamalu le atunu o, na lolofi atu i no whanga lo wha atino le restala, mai i le tae awa na nawhiseo o mai le pō na pō, ma o le wainga fwile na o le ua waia i le tae au nei. Na sau noa se tasi o tamai tai o lau whai ngā ruenga le whai ngō whilo la tō ngā ruenga, e na ua le maule to vai ma to al to tele o le malu la tunu sa iai, e le manatu ina ia vave o na whaanga solo, wa le mawhai o na ona sa ia le umi o whaatali. E te pōni mwha mai a ngā ruenga le pō na pō, wa silia mariva sa mariva a whena mamadu le atuna o wa mai a ona restala, ma le whanau nonga, ia tai foli tu lai whae le fiafia nā nei, wa mai a umama au sia, le se lau pe siri atu foi, o i la tau o lo tutoe, lea whaato ao o mai e restala. O tala fawia, whamanuia te lele tua leanga i atu le whaai unga na vai aso, whasoi foia. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua. Siva maya o le tau sala, ai o le a te o ni tama, e o le teine a tapa, e ma se fei folo la dola, aha. Siva maya o le tau sala, ai o le a te o ni tama, e o le teine a tapa, e ma se fei folo la dola, aha. E mana ia telefo i le vai, i se tamaita ia si vai vai, ai atu whamalo, wa whaale whamua i ore po. E mana ia telefo i le vai, i se tamaita ia si vai vai, ai atu whamalo, salala matata ai o leo mautangata ai amata whaau wa paulu ai po ile maku se tau salala matata ai o leo mautangata ai amata whaau Wafianga ma le whapea le penino tia whau, le vaenga o le tautua si whanga lau mua, musika se wifiloi, ea awala fo e whenga le tino ui malo longa matau mawhitanga le teimo le aso, ea toi whaafeiloi, mi toi whaamalo atu le tātou e tino ui, tono a inga, na ima tua tausi o lo whaafonga mai mua mai ai, a wala fo i tari ngā sua le nei teimo le aso, whapea fo i la tau lo whenga i pia mga luenga, le nei teimo lo whaupea la tau ngā luenga, e malo la fo i tau ata i ngā luenga lo whenga i mautau, le toe aso muli fo i o le tele o ngā ruenga i tono ni sila nei, mas fo i Australia.
ai mai se o loo whaangasolo fo i tuanga mo le vai aso mua nei whanau i te tonu ani usila nei. Ma lola fo i nei mātua, i lātou fo i wa ave aso mālolo mo le lua vai aso. Ia wale va ingo nei whanau le taimi o lātou aso mālolo. Ma lole soi fomunia le tātou atinu, ia suai fo i sunga i whawhengainga, au ngana le tua o whelaunga le tala le iso o se whaitaulanga, whatalo whatu malenganga whaaloa le suafa manu malo, o le tātou ali i whaola Yesu Kirisa, manato lo o manuia fuafuanga le nei auli, ai mai se fuafuanga ma lava singa fo i o le whengai fo i ma i lātou i ngā luenga nei taimi. Ma lole tau ata i ngā luenga o whai lava si timu, wha timu fo i le nei aso, ai mai se mai lava le tai ona le lasi i paia man nei taimi, ele i mātula fo i le timunga i nei Wellingtone, ai mai se porua lo i ele tātou ofisa wha salau e manatu, o lo wha mua pia le tātou i saonga le mu, o whia fio e fo i lungo le awala, ele ngata i ngā luenga, ai mai se fo i fuafuanga o whai ngā wha tau, o tutongi ngā pili i lātou lo anga i taulanga whaatau nei taimi le aso, i manatua ia lelei sila, ma ia mata alia fo i lunga awala nei taimi, ia ma whaola mo li, taimi la fo i nei e pe whaataua i lava o na whaola, ma ki mo li lau ta avale, nei ia i loa mai e lista avale la e sau mai lumai o, ma la e sau mai lispito, ia lau ta avale nei alua tupe a ki, mo li awa ale ki ina mo li lau ta avale, to inga taimi whape nei, ile aua oa ma le timunga e tau au lava ina tupoi whaalave ma afiai ia lau ta avale ia pe a ele mātala i vaenga umana na whaamna tu atu pēle tātou tunu ia e nae tau tisila fia lava fo tūlanga tau o na anga iai ia whaatalo whatu ma lola fo i whaatai fo i le lātou o lo whaasoina le tātou Facebook nei taimi ia meise fo i o le tātou YouTube polo mai moma iai malungo le tātou ala leo o le tasi o no tesi ma le tasi whaamo. Pela foi se vaenga la langi na te mafuta mai ai le tautua le sifonga la mua i Wellington e New Zealand i le taimi le aso whatalo whatu mulanganga whaalolo whaatai fo i le mafuta mai. O le tau le tasi pe ona masani ai o le polokalame o le lalo langi o sonei leo o te pen mai le fionga i ala wano ati ilawa whaafoina le tātou polokalame le tūlai tasi se i pa ia le tūlai lua. Tale lua ia o le tātou toi mafuta fo i lea stai fo i whaatasi mai le usia Jeremia tapu maleia wa le tātou tau tua wha upea, ia manatua le tūlai wha, i le neu tau wha fonga iai i le proklame o le tara la urunga le vai aso, o le proklame o wha afia fianga, ia mo i la tau mātua, ta māman sina mātua, ia mai le whae o le lima le afiafi, ia o le a wha afia fia, tue fo le tātou wha ili le laumua sound, le tātou ofisa nei, ia mo le tūlai tasi, mai le wha, se i pa ia le tūlai lima, i le afiafia na nei. Ai manatu o loo solonga manuia, o loo le leimea uma, o loo whaifia fo iau ngā luenga, ia o le misia lawa foi, mai e lawa foi le taimi e iai, ia e a whea i foi, ia a inga ona o maftanga mo tusia, mai e pele i a inga ona o le wala upa ia le atua, o i lawa se a inga o loo a fia le nei taimi o le aso, i le au pong sa, ona o le tua foi o le maftanga i leo langa nei, ma a inga, mai e pele i a inga, ia e wha mawhanatu le tātou proklame, o le tautua le zifonga lau mua, ia maloto telepea mwha atua i le atua. Patalofa i le sunga ia tu lia pisia, whaatai tere lava mai Amerika, ma alo whaatai, afa lima, wa afa le lima ia i latou i o i Amerika, whiale stete o Amerika lea e mafuta mai ai lau sunga tu lia, ia o le mata atu i Amerika, ma ua afa le lima i le aso tofi, ia sa o le aso fraile nei, stofi la to i Amerika ia ese la foi stete mataimi ia ono le tunu e te lele tunu o Amerika ia fatalo fatu i tato paanga umalava lo mafuta mai Amerika, Alaska, Hawaii ia o Kanata ia Vancouver ia malova tai te tele lava i la sunga ia monia foi ia fuanga le fiafi fa te tele lava le mafuta mai le tautua le sifonga la mua i Wellington ia le la tato wei musika ia mane ia le fala ititi o lau tala noa li tas ai fa tele tatou musika o lea e fia fa fonga mai tatou tunu i pespesenga fa Sāmoa ia ina ua lua se fulvani minute te ene le tu lai se fulma le lua taimi New Zealand i lea wa uli o las fraile lea so fa o le masino iulai lua fe lua se fulma le lima.
musika o malolonga ma tau mawhatanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Le fafianga ya mo la foi pese le la le la foi pese le mai tamal fa ula na ma le tini Ramona o mai le ya o ri ya te o fianga i mga ruenga ya manatua ya ma nava tātou le tula tolu ya le tātou ina amata mai le fito na le la ele ma nava i le tasi po le lua Ramona i te wefa vea le fale ya o le tolu eso na e ma nava ai ya e pe fona whanonglong me whana le la ya ta ua fo i le whainga palo te Sāmoa e sa o le le ya ta te wa ai amalo tālo whai le komisina o whainga palo ta ma le o whainga luenga i le ma lo ma le
ma le talosia o le fa uma nei wa pe o le fale mai tau atu pe no mai tatu telefou le mai ai ia le stalaina o palota o le palota ia ona mo fe le se malo longa le au le ofisa ma le au fainga luenga ai ia manatu e le malo lo e uma na le stala ia fa nga solo isi nga luenga se ia uma lava fo ile fainga palota le masina fo ia no fato atau mo le se malo lo ia sa o le ia pe fa no mai fo io tanu atu itu fu talo si o fai sifi fo ilele umana maili sifi ia malolo la tau maili sifi ia atano fo nei mo te vai atu ona po ma nei le tai au ile fa atu mulia fo ila tau o anga ia tu ele stala mo ole o to lava steam ia tate vai vale le ia al me fo ile mo le atu fo il fa malo ile komsina ma le fa ingaluenga ele fa ingofie ia upu fo ila la fo itemi fa penei ia pa maloa ia ila tau o lo ngā lue ma ia tau fui ona ilo ta tau mala mala ta tau ia o le stala ia o le mana na tau vala mai ma fa ilo mai ia yo atu ile stala fa nga palo ta ia sa o le ia o ta tau atu no uli sia tu no ese tau tau o le mele o le toi taimi o taimi muli ia ia le la pe un ta tau muli ma wina le taimi nei o ka le lo lofia tu le aso le ia ai ia le matenga le o asa lava fo ini tala ia oni upu fatinga ia o la lafo le o fainga luenga le ofisa fainga palota ia o le melea fa malo atu le sunga le fiona komsina ia mise fo ile au fainga luenga ato umalava ia mo tanga luenga mise lava le ofisa fainga palota ia mo nga luenga le malo lo wa fo le tau le stalaina ia o ila tau ia portatu tinu o wal fainga palota le masina fo ia manu foi fainga mlanga o ila foi o mlanga i Sāmoa ne yaso ia po tai ao po le yaso fo ia i fongtanga e kalesia fa amnatu atu pea ia tau la foi ona aveni ni talavai pe ava pe e tolu ile lua vai yaso nai malanga ai a misi lava ia ila tau e faonga ia ma o inua la tau foala au ma talavai tau lava ona ta pena uma vai nga fa pena misi lava na yo tatu mutu tausi la tau le o wa ngai Sāmoa wa foi ta faonga tolu ile fava yaso i taula foi ona i loe tātou whanau o lo tausia nei o tātou mtua tausi ia la tau fuala au tau na ave ma ia lava le lei whai astango tāu fuala au Sāmoa pe ona lipatia mai fo inisi fo i Sāmoa o ka stango tāu fuala au Sāmoa le teimine nei to es fulu valu minuti o le tāle o le tasi i leo te pena maina whionga la wano ati lawa wal poklame o le lanolangi o so nei tāle lua tātou toe mafuta fo ia ma tātou whaasolo tu la fo le tātou poklame ia pe ona whailo atu o le tāle wha ia ona sui fo i leo le tātou poklame o le poklame ia o le whaafiafianga mo e mātutua mana i o tātou tua a mātutua ia whaafia tua i le wha ili o le laumua band ia se pa ia le tūlai 5 i le fiafia na nei ia e manuia lama le toianga i atu i ngā luenga o le nei aso le tūlai tasi e toi amata i fo i ngā luenga le toa tele ona i o tātou whanau le o tu ua onga ia a whapea i le o ona i whanau tā whao se mea ia na hili tātou app na ia o le latou wha Sāmoa ma le tauina o upu ia ma le fo i wa le timu ia te roe tiro tamaiti le o e ta fa o le ma lo le fale ia umalo la ni fo le taimi le o ia fa sino il tatu app sa fa i au ta fo se watali ia po se wa fine ia ma fa ngal tatu app na ia o ia tauina o upu ia me se fo ia le fa le wina upu na manino le il tatu app na ale Sāmoa Capital Radio por si fonga la mua to es full 2 minuti on tale o le tula tasi fa wot fa fianga o pese yo ya o le pese mal tu alofa ya o ti ofo i lo tama na la fa tu tu pel vason tene ya la foto la fa me la fa tu Tu mai tu pe vai a so uma fa ala mai a o taulanga vai olea na la ko ile tu pe vai a so lea isa nga tu pe ta ia pe ole palesa pela e tu pela
so o mai e au matua. Ai le mawhau whau o i le matanga. Na ta whaai poi pole ai o se mea, ka i le mama. Te le mawhau whau o i lo aloha. Nau au mai ai o i ni usila. Manu whaapene o whai mapolo ngā o i Sāmoa. Na e sila pia lava olo umativa. E te lehi alu atu lava i se pongisa. Na e au solo solo atu lava i tua i lau whiwhai ava. O pea fo i lau au ngani i lau tama. Si au lea whaaku si tau le langana. Ma lau whaasa mo e tau le masala lou ai whakasa. Se mea i na whaingata, o mea whaapena. Se i alolo whaia, ma se i saia. O mea whaia salino, ua whalasia. Ei puai i masua, e le toe maua. Ei puai i masua, e le toe maua. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua. Ile
te patasi I longo e ngā ao e topa Sa e isi si fo le meto I
Langa tangloa mo le vai sa fe, lo vai sa fe, o le vai foi le o fe le no le fioanga. Sa fotu ina I finao. E sa ope se ya na vai sa fe na le tele na to telefone tatu tu ya tu mo ya I mata matai. No to 5 minuti ona tale o tasi ele fo wa 9 minuti fo ya po le tale tasi ele o te pen mai le fioanga le wano a wal tatu pukala masani le lalo langi o so nei. Manuel to yanga ya to inga luenga o le nei o uli tatu o tunu. Ai tau tu na le saunga le mua fa mua mai se lava le wa ta vale fa talo fatu le fionga ya fa mosili si anava kio. Ma lo lava ya ilo sunga po lo fionga fa mosili inga luenga fo le nei taimi le aso. Ma lo le foi. Male au ava ta vale malava ya ele na to si le fia lava ia tu langa tau la yai ia le sa fa tu langa ina ia pe ma se le wala. Yo ia ni te iwa tupus fa lave ia le utato yai le fai un neva yaso manuia nga luenga so se aveta avale lava lo fa fonga mai ele ngata I aveta avale o lo fai nga luenga I ta vale afi nei taimi so se nga luenga ai mai se fo ia ila to lo o tongi pili ila to lo fai fa tau ia ma fa nga solo pakete le vayaso la to ta lo fai le faltua ia ma fo Eric ta lo fa ma fo manuia lava le nia uli ia mnato lo manuia o tina ia lo tele atu fatalofa le sunga pro se tau pepe malo tau wa mo nei uri ti mungo polidua ma Wellington fatalofa se uso ya vidiamu to le foa ia malola wa te amu ma futa mai ia tama le nei uri a miseranga ia tu fa ingol vaso ia se faisi na fa te ia stato pese vo le fa vave ia ftau ila fo I maltai me uma interpenal proclame le fionga la wano ia ona tatou ma futa ilola ia il proclame na il lalo langi o senei ia e tu nei lunga pe e mana o e te fia falolo au statu pese lea ia mo pese ai filele au ngai te mi malulu yo hey. We are not a traditional cafe. We're completely
from now on, please forgive now. There's and every love and a love for you. From now on, that's all I wanna be. From the first time we met, I couldn't never really love her.
Se o mai o le anu so iti la u pele le fo I o te manao se o mai o le anu so iti lau pele o oile wa o iti te hiuma o te moe ta tasi aele mawhai na lau ia wa aela se o mai o le anu so iti lau pele o oile wa o iti tai mi umaria pe a o mo o te miti ai foi lau pele a te pai se o mai o le anu so iti lau pele o oile wa o iti te miuma o te moe ta tasi aele mawhai na lau ia wa aela se o mai o le anu so iti lau pele o oile wa o iti Ia, au te whiwhia lau fo I toi whātālau wha ma whawhailo I atu I le mamalu tele o le au whawhonga I le nei fo I vaenga le aso. Whamalo ia le soifu manuia. Mātou te tālusia o lo manuia ia lau tāpua inga I le nei tūlā. Ia po whea lava le vaenga o Aotearoa o lo e whawhonga tāpua I moiai. Ia ai whapena fo I ona mātou whaafeilo I atu I le mamalu uma o loo whaafongafonga ma sila mai mō mai
I so o se tu langi o le ke lope, o lo o atu iai, I ere nei wha se le launga. Wha maa lo lava le langi ma le soi fua lau le lei. O te whiwhiwho I e wha lo atu o le tātou wō māsani le sunga I a tāsi tui tulamaa, lea o lo o maa ua ngāru nue le nei fo I wha o poponga o le tātou polkalame le nei o le lalolangi o aso nei, o te oto I nā tuai nisi o mea o lo o te tupu, ma ali eri mai I le tu ma le tu o le lalolangi nei, o a lava I a le nofo sila fia o le mamanu o le au mātutua, ai mai se o paanga masani a le nei vaenga o le au aunanga a le siu fonga o le lau mua. Me lea ia au te fifia e toi whaatalo whātu I lau sungatasi, ma lo lava le onsai ma lo le tauatai whaafitai le langolango mai pe le tātou por kalame nei, ma lo le sefua. Patalo fat foi mala nganga fa lo lo fionga la wano malo foi le on sai malo le sopo ma o tele topi tunu ya o fati mutimu foi le yaso fa tai le wete no manu mai ya wa fa le ta to proclame masani ya manu tele la vol proclame ya malo ha tai o le nei fa poponga o le lololangi o manatu tātou amata I mea o lo o tupu mai I lo tātou I tūlangi le nei o le Pasifika, ia mai se fo I o tātou loto I whale I New Zealand nei, ia o na whaaso so loto I fo I lea isi vaenga o le kelope, I mea o lo o tupu, ia maali ari mai ai le nei vai tau o lo tātou so I fuanga nei. O le so, ua whailo mai ai, le whaamamaluina lea o se lapata I ngā whalawa I tele, mo tangata whe mala ngai o le territory o Amerika Sāmoa. Taruai le whaamai o le whiwa pōna aivi po o le tenki whiwa e pei o na lau si le whia ai. O le tai aona le ila lea sa whailo ai whalau I tele le mtanga ruenga le soifua mala loina o Amerika Sāmoa. E whapea ua whamaonia e to tolu ni tangata sa malangatu matoi fo iatu I le territory na malangane I Sāmoa e whapea ua fia ai I le mai le nei o le tenki whiwa. O la tō umanei o nisi sa malangane I Sāmoa ia matoi taliwa tuai I le territory ma amatuai ma le siama o le wha mai. O se whaari ngalo ia mai le mtanga ruenga le soifua maloloina a Amerika Sāmoa na ta uai e o mai la so nafi e leistasi e whape u maua pe u PC le tenki whiwa I le tonu o le territory se ia vanga nai ia tangata nei e to tonu e pe ona whaamaunia le taunu watu wawhaina I le wha mai. Whaaria fo ia mtanga ruenga ale soifua maloloina a Amerika Sāmoa. E wi ina e le ipipisi I le tonu o le territory ia le tenki whiwa. Ai e maua tangata e taua mo tangata e malanga ma toi fo iatu I le atunu o na latu sila fia ia tu langa whaingata e te tau na wha ai tete iai I le nei mai o le whiwa o pōna aivi po o le tenki whiwa. Taimi nei la o la lea o whanga solo I e polkalame al mtanga aluenga al soifua maloloina atutuila o manua I le whanaina lea I le waila au o no fuanga e o no tautu fua maola ai I anamu e pui pui ai le o no pipisi atu I tua o le nei wha mai. Ua whape fo I o na whautua ina tangata o le territory ai mai se la tau sa malanga ma ua toi fo iatu mai atu nuu e iai I a Sāmoa, whape Fiji, ma Tonga, ia o mauti noa wa fia I le tenki whiwa, ina ia whaia I a la tau siaki o le soifua maloloina, mo le umi e lua vai aso o lumana ai, talua na toi te liu atu I le territory. O a unga masani o le whiwa le nei pōna aivi le tenki whiwa e pei ona wha ai lo mai e au fia ai I a le whiwa o le ti ngā o le tino, ti ngā le ulu, ia ma maua fo I le wha whau, ia ma mangeso I a le tino po le rash. Mai o whau tua I naitangata ina ia wa ai wawe se fo mai
pe a whai ua maua i ia tūlanga mai a unga. E pe ono silo fia o le amatanga o le tausanga le nei, lea sa whaai loa alo i ai e Sāmoa, ai whapea tonga a toa ai ma Fiji, le iai lea o le nei wha mai i a tunu o le Pasifika. O le tunu o tonga e o mai i le whaai unga o Iuni, o atu i le varu se lau varu se furuma le wha, le a whainga o tangata ua maua ai i le tenki whiwa. O Sāmoa, o loo wha awa pēa o na whaia la pata inga whala wa i tele, ale mtanga luenga le soifua mālolo ina, mo tangata umo le tino u ina ia wha ai tete, taruai e le iwha pēa ua uma, pēa ua tea ese i le whiwa pōna iwi mai Sāmoa i le taimi nei. O le itu ainga o namu le mauti noa na te whea vea ia i le siama o le tenki whiwa, e yele tautanunga o le awata mo mai whapea e au pito i tātele ma whearu wa i le namu le nei i le vale o le itu lai wha i le fiafi ma le itu lai ono i le fiafi ma i le wha i le ono i le fiafi pe o le taimi le nei e tātele o na whearu wa i le namu mai o whapena o na wha utua i na ile mo maru le tino o ina i a whaia tau mo whainga uma e pui pui ai ia i tū tino le tangata mai le ono utia namu. O nisi o vaenga e tā ua i le pui puinga o le namu le nei, o le whaongaina leo me hui nei tūri namu, e a po o repellent o mo o le spray le whana ai le tino se i tūlou, ia ma le la ei na fo i o ofu lima o umi e pui pui ai lima whapea mo le tino, ia mai leo noa whaina i namu. E le ngata ili nā ia whapeho i o na whaamamaina ta whawhale ma whanua ina ia le aise mea i ono whaingofie o na ola ma tautu ufua aise namu. I atu motu o le atu mai Koronesia, e ta ua o le Federated States of Micronesia, ua amata ona whaatino i nā i le teimi nei se polo kalame whaale soifua mālolo ina, mo le pui pui ngā mai a awhianga masui ngā onga o le tau. O le whaamoe moe o le nei polo kalame, a le hoi atu motu o le Pasifika, e na ia pui pui a matao fia ai, le pipisi atu o wha mai, e ono ma fua mai, i winga masuinga o le tau. O se lipoti whaapitoa mai le whaanapo tonga le Komisi o le Pasifika i saute, le SPC, nā ta ua e whapea, o whaamai pipisi ia sa iai le tali tonunga e pipisi whaavai taimi, o lea ua tūla i mai, le avea ma whaamai e a whaina ai le soifua o tangata i le tausanga a toa. Ma fua lea ona uswinga o le tau, i le maurunga lea o le fua o le vevela, ai whapea le si itia o le sua tai, ma le sua sami ua lo fia ai lau whanua o nisi atu motu, ma le whaalea ngaina o le sua vai tau mawha. O le Neipol Kalame atu motu nei, le Federated States of Micronesia, ua whaatupe se fiso swani e tusa ma le se furu fitu tesi ma le iwa miliona tala Amerika, mai i le whaalapo tonga e whaingoina o le Green Climate Fund, e mai o loo whaatino i le ngāru lue whaatasi ai ma le Komisia le Pasifika le SPC. Whailo mai le SPC e whapea o le Neipol Kalame o le atatau, ona whaamanuia i nā i le tusa o le fitu se furu ma le varuafe le a whainga o tangata i tu tonu o le isi lima tausanga o lumana i nei i le wawe maua lea o lau pata inga ma whaamatalanga o ngā molo la tau soifua malolo ina. Ai mai se o le mauai o le swa vai tau mafa le lei mo i la tau. Sa whairo mai e le whaatonu o le vaenga o le swinga o le tau a le SPC o Carol Pasisi e whapea o le nei ati nae o le afiso swani i le whaatino i nai o ngā ruenga mō stasi o vaenga taua o le soifuanga o tangata ma le uti o se leni mō ngā ruenga tau le soifua mānono ina e mafua
ona o suinga o le tau. I o tātou loto I whale I Aotearoa nei. E to aiwa se fuluma le 5 le hao whainga o a lii matamai tai loia o New Zealand e au fiai I a ni loia hui ne ta o King's Councils se to aiwa e whapea ua lātou sei nia I a se tusi alo ia ua tau au inatu I le palemia ma Minister o le Kāpeneta o lo o una ia ai le whainga malo so whaatasi. Ina ia sila I le whaia leo ni fuafuanga ma ni tapu e sili atu o na malolosi e whaasanga I le malo Israelu ona o lātou ngai o inga ia o lo o whaia pea I te tonu o Gaza. O le neitusi sa atu inatu I le palemia malana Kāpeneta I le vairuanga o le masina o Juni. O le teimi tonu lea sa I longa o na vevesi ai le vaa whealoa ai o Israelu ma le malo Iran. Ina ua whaia ia se oso whainga whaafo se ia Israelu e whaasanga ia Iran. Lea na talia ne fo I ai le fita a Iran e awala I ni ala tau fo I oso whainga whaasanga ia Israelu. O la tau o lo saini I le tusi e pei o na tā ua e mai vaenga SS o le Societe ma le matata whaaloia I te tonu o New Zealand hei. E au fiai ni loia si nia, whapea ma loia o lo ngā lunue whapaanga I le pulea o ni ofisa loia tuma o team. Ailanga te lea, o whaia onga o le mata au putau I le tūla whono I a onga ma universite, ma nisi o loia o lo ngā lunue I te tonu o company ma whaala potupatonga tūma oti. O lo o whaamanino I nai lea tūsi ia whaamau mau ngā loa ia mai le whaala potupatonga o malo o whaatasi e tūsai o le tūlanga whaale tonu ma le onga o mawhitianga ua whea ngai ma tangata lautele I tu tonu o Gaza ona o se whainga ma le tuina o lātou whale I pomu mo mea tau ale fita ale malo o Israelu. E le ngata I lea ai o lo o taua I fo I le tau fia ma le poloka ina lea e le fita Israelu o deliver ma lori te tele ia o lo o fia ulu fale atu I te tonu o Gaza ma uta o mea ai ma wainu ai whaapea ma isi fiso swani o lo o pito I mana o mia e tangata Palestina I te tonu o Gaza. O lo wha mawhaina fo I le neitu si e pei o na tu inatu I le taitai o le malo New Zealand, whapea ma Minister o le Kāpeneta. Ua mai tau wina le matua wha te tele o osa wha inga wa le taua Israelu o lo wha o ngai nai pomu e tu inai I a whale mai ai maise o no whanga o lo ngā rue ai tangata o Polokalame ma au nanga whasoaswani wha ale mao ma lo. Ai wha pe ai fo I mala au tu stala, ia o lo ngā rue ai le lipo tia mai o mea o lo tutupu ai I to tonu o Gaza. E pei o no silofia o le masina o Julai I le tausanga taluai, lua afe lua sifulfa. Le ana wha iai se wha ai unga ale wha amasinonga le laulolangi, le International Court of Justice, le ICJ, e whapea, o le whaawau pea o na iai o le fita, ma le vaenga au le malo Israelu I le tonu o Gaza, a toa maisi ele ma whanua o Palestina. O se whainga ma se ngai o inga ele tusa ma le tū la whono whaale wā o malo. Ai mōri silfia o le mamaru o lau whaafonga, o le masina o se tema I le tausanga ua mawae, lua afe luas fulfa, lea na pālota ai, le malo o New Zealand, e lango ia le iu ngā whono a malo au whaatasi, lea na polo ina ai sui awa I uma o le whaalapo putonga le neia le lalolangi, le United Nations, ina ia whaatino ia la lato waia te tau, I lalo tu la fono whaale wao malo. E whaatino I nai ni whainga,
mani fuafuanga e whaasanga ia Israelu ma lona sanga pulea pea, ma no foia o ele ma whanua o tangata Palestina. Sa whaadia foi alo ia le maloni usila i lea taimi, ia lona manatu, e da tau i le malo Israelu, o na whaia la sanga tā la whengai, e usita ia ai le tū la whono wha le vāo malo, ma ia ave se ai ana fita, ai wha pēr maona tangata, ia o lo lātou no whaia wha malosi ia ele o Palestina, i le vaenga ho i le nei ta ua, i le ngana Peretania o le Occupied Palestinian Territory. O loo whaamanino ai fo i le tusi le nei a li i matama i ta i lo ia o New Zealand. E o mai i le teimi nei, e le ai ma se mea tasi ua whaia e le malo Israelu, e usita ia pe amana ia ai ma ta lia, le whaatino ina o ia tulanga, e tusai o nei whaai unga a malo au whatasi. O lo o ta ua fo i le nei tusi, o le masino me o le tausanga nei, lea sa whaadi ai whala o i tele, e ni tangata to mai whaapitoa o malo au whatasi e whapea, ua te taua i le lalolangi a toa o na whaia se ngāruenga, e whaamuta i nai vevesi, ma sa wanga ia o lo o tupu maari ni mai i tu tonu o Gaza, awa ale ai o rono winga, o le anga i atu ina matua holo palaina ma wha umatia le whaita wā whai o tangata Palestina i tu tonu o Gaza. O lipotia malo o whatasi e pei o na whaai lo mai o wha maui nai ia leo whainga e 5 ma le lua afe, 5 se lau toru 5, leo whainga o tangata ua mali liu ona o vevesi ma le taua le nei i te tonu o Gaza. Ai whapea o le 7% o le nei au whainga, o le tupā leo tina matama itai, whapea matamaiti. O le whanaunaunga o a lii matama itai lo ia o New Zealand e ana le tusi e pei o na tau 5 ina nei e le palemia ma Minster Capeneta. E ina ia fuafuaina se tali malosi, ale whainga malo so whaatasi e New Zealand, e whai tio i nai le malo o Israelu, i lona sanga no foia pea wha malosi o ele o Palestina. Ma ia ilo ina ma toe sila le lei, i so o tanga wha au whai o malo, ai maise o so o tanga taule tamau ainga, o loo iai nei le vāo New Zealand, ma le malo o Israelu. Ea mai pei o na silafia o loo lata mai nei o na whaasaina e le malo New Zealand o na malanga mai i te tonu o New Zealand nei i ni minsta si nia se tolua o le whainga malo o Israelu. Pei tai o loo mana na oro ia e ona le tusi e pei o na tātou talanoi na nei ina ia whamalosi atu ia nisi fuafuanga e whaia le malo New Zealand whaasanga i le malo o Israelu. Nā whailo mai e stasiologia o loo sainia i le tusi o le lii ngoa ia Max Harris, o le lātou tusi le nei wātangi ai, ia le totele o tangata ua le o fia mai ua whaapopoleina i le tonu o New Zealand nei, ona o le solia pea e le malo Israelu o tūla whono whaalewa o malo i vevesi nei i sasai tū tonu. Ia ai usipea le whaafonga.
I le toe so i nātu la o le tātou tala. O le tusi loia New Zealand pei o nā tau lima ina nei e le pālemia ia Christopher Luxon, ma le whainga mālo so whaatasi po o le coalition government o lo tu nei le foe i pūlenga mālo a New Zealand. E pei o se ata manino lea o le tūlanga vevesi o lo o tūlai mai nei le vā whealoa a Ionisio mālo mā tunuu o le lalolangi ia o lo o whetā wai pēr ma whe ai nai ona o le fia pule o isi i ele ma whanua o isi a toa ma le fia to i lalo o isi tangata i isi fo i tangata ma le fia whaaliali o le malosi ma le leo a penga ma mea tau ai maise o le tomai ma le iloa o leisi ma lo na ilo leisi atu nuu ma lana fita ma na vainga au. E pei ona tātou mōli mawina i le taua lea i le vā o Israelu ma le Hamas i Palestina. Ai maise fo'i i tu malo o Gaza e pei ona tā ua so'o i tala mai nuu mamao ea ma whaasara launga o tātou mōli mawina i le aso ma le aso. Ai whape ai ma le taua lata mai nei mo aso i se fululua i le vā lea o Israelu ma Iran ma lea a fia atuai o le United States o Amerika. Ai ua lewa lava o na tūla i mai vevesi ma whetaua inga i le vāo Israelu ma le tele o whaalapo tonga e peila o le Hezbollah whape ai ma le Hamas ma isi whaalapo tonga i le tonu o Palestina whape o ma isi atunuu o sasae tūru tonu e hawhi ai i le panona ma Suria, ma isi vaenga, ma e pei ona whailo mai e le pālemia Israelu o Benjamin Netanyahu, o le mafu anga au tū lava na whai ai le lātou o sa whainga e whaasanga ia Iran talui nei. Ina ia whaaleanga i nai ma talepe ia no whanga ia ua mauti noa Israelu, o lo tau ma whai Iran e ngau sia ai, ni ana mea tau, po o ni ana penga malo losi whaaniu ki lia. E pei ona si le fia le mo maru lau whaafonga, o le whainga malo lea o lo o iei nei a le atunuu o Iran, e whaamai i lunga o tali tununga o le tapua inga wha Isalama, ta ua le ngana Peritania o le Islamic Republic. Ia po o seisi whaupunga o se whainga malo e whaawai i tali tonunga o le lotu Isalama o se tasi o tāpua inga tele i le lalolangi a toa. Ea, ma e le o wha lilo ina fo'i pe o wha anana le langolango ina malosi e le whainga malo po le pūlenga le nei a le malo o Iran o meo whaalapo tonga umalawa ia e au ai le Hamas, le Hezbollah, whapea maisi, vaenga whaatupu whaalawelave. Ia e ave iai ia le whaapunga o whaalapo tonga terrorist organizations. Mai o lo taula mua la i le whaatino ina o sa whainga e whaasanga tau ai i le malo o Israelu. Ato ai, maisi tau ma whainga whaaterrorisi o lo o tātou mōli mawina isi vaenga o le lalolangi. O le malo Iran o lo au mai ai ia vaenga tupe te tele mo le whaatino ina o ngā luenga whai a ia whaala potonga umai le lalolangi a toa. E pei o le mafua anga lea o le matua te iai o le malo Israelu ma ave ai Iran o se tasi o fili numele tasi o le malo o Israelu. O le malo fo o Israelu e ele tele tununga, o le tununu me le tasi lea i le lalolangi a toa, i le tutau i le whamao popoina lea o whaamtalanga onga tau i le pui ngā wha le vāo malo, i se tulanga ma se whainga whaanana, ia po whainga ia ta ua whainga wha sipai, po o le intelligence lea tele ina wha moe na tele isi atu nu o le lalolangi e awhi ai le United States o Amerika.
E wi ina iai taimi e fe ese a iai i a Israelu ma Amerika, ai mautino lava e matua mawhana ma wawana lata le wā whealoa i o malo i e lua. E pei o na tātou moli mawina i leos whainga taroi nei a Amerika, le sa whaia e whasanga i le malo Iran, ma ona nofuanga o le malo si niukilia. Ona, ua tali tonu ato o toa i le li Palestine o Donald Trump, ma le whainga malo le United States, i le moni o li poti whaalilo lilo a le malo Israelu, e tusai o tāpenanga a le malo Iran, e ngaosi i a sana mea tau whaaniu ki lia. A tonu o loo manatua e lau whaafonga, o le wha upunga manino a le pālemia Israelu ina ua whaia le lato was whainga taluai nei a ngai i a Iran. Na ia ta uai, wa le o toe mamao lava se taimi, ai uma loa na fausia e Iran ia se mea tau malosi whaaniu ki lia. O lea e pei o na tātou whaafonga ma sirsila iai, e ese ale wha upunga sa whailo mai Donald Trump e whapea, e lua ni vai aso o le a se i mafau whawai i sana wha ai unga e whaia i le mata upule nei. Ai e moane le ata, ua wha atino lo lava le os wha inga wa le tau o le tu a inga o le B2 a le United States, wha asanga i no whanga nei o le malo Iran, e pe o na tātou talanoina i le polkala me o le vai aso o mawai. Ai pei lava ona silo fia le mamanu lau whaafonga o vevesi ma whetau o inga fau ia uali mai o lo tātou lalolangi i le nei mai taimi. Ai e ese ai ma le taua lea wanga i atu nei i le whātau sanga talu ona whaia pēr i le vāo Lucia ma Ukraine o ni atu nuu te tele se lua e tua oi i le tulangi ma tu sa sae o Europa whaapea ma le ke lope. Ua tele fo i taimi, ua tala noa nai lea taua i le tātou Paul Kalame le nei i aso o mawai. Mai sa le aise manatu e o maia i le nei taimi o whaia pēr lea taua. Ia ai panga lea o lea tātou te mōli mawina pēr i li poti o wha ase launga. Ua ngai atu ina wha te tele fo i ia le wha awo pēr o la lea taua i le wā o Lucia ma Ukraine. Ia ai usi pēr le whaafonga. Ele toe wha awa wina la le tātou polkalame, a oanga i atu i le wha tausanga so soo, taluona o se whaia e Lucia i lona atu nuutua oi o Ukraine, le ana mafua i le taua o lo whaia nei i le wā o tunu e lua. Ai ua taua mai ni di poti, ma ni wha asara launga wha tua ina, mai nisi o wha la poputonga wha asara lau i longa le laulangi. Le maitawina lea o se tūlanga pa'u, ma le fodinga walu i lalo, o le tūlanga le lei sa iai, o le fita ma le vaenga au, a le malo tele o Lucia. Na ta ua ia li poti e whapea, e tusa ma le lua se furu afe, ia le a whaai o fita a le malo Lucia, na la whaai o lātou tiute,
Ai ua so sola ese mai ta whā o loo vevela i le taua i le vā mai Ukraine. Mai sili atu i le se fulu ma le fitu afe, le a whai o ni fita ua mō lia ai nei i le tū la whono. Nā whaelo mai i eli po te whapea e taru na tūla i mai i le tau o le nei le vā o Lucia ma Ukraine. E silia ma le luas fulu afe, le a whai o fita a Lucia ua wha mawina na o lātou la whae o lātou tiute i vaenga na tofi i ai ua so sola ese mai le taua. Mai ua vele atu langa o se tasi o whaafita auli onga ua whengai nei ma le whainga mā loi Moscow i e po le lo mua leo Lucia. Ma wha popo atu i le mau whaafita auli onga ua whengai ma le vainga au po o le fita a le nei mā lo tele o le lalolangi. Ua whete na ei nei fwai numera ma wha maunga a to ai mani wha asaralaunga alo ia mai i le alipele stene o le malo Lucia, Vladimir Putin, e whapea o lo o le lei ma mautu to e malo si pea i le tūlanga o iai le fita a lona malo i ta wha o lo o whai le taua i le vahama Ukraine. Ai o se lipoti mai le vaenga wha asaralautu ma oti i le tonu o Lucia, lea e wha ingoina o le media sauna, e whapea e o mai i le teimi nei, wa o atu i le lua se fulu afe, lima se lau tolu se fulu ma le valu, le a whai o mata upu ua mōlia ai fita le malo Lucia, ua tango fia nei e le wha amasinonga. E au fia ai fita ua la whai o lātou tiute, ai so sola ese mai i le mea o whai i le taua, ai whapea isi fita, ua le usita ia ni whaatonunga mai o lātou taitai, ma isi foi ua le o toe fia avea ma fita, ma ua le fia au ai le taua. E silia i le se furu ma le fitu afe o ia mata aupu e a afiai mō lianga ua whaia e whaasanga i fita lo a afiai i lalo le tu la fono o sori ngā tu la fono ma mawha a le malo o Lucia. O i la tau o whaamania i le sori tu la fono o le lafoa i o la tu tiute ai so sola po o le decision i le whaaperetania. Ua whea ngai mani whaasalanga e o atu i le se fulu tau sanga le umi e whale pui ai. Ai peitai, e mawhai o na whaapuu le umi e whale pui ai se fita, pe a whai e manao e ofi de tonu o le fita po le vanga au whaapitoa a Lucia, e whaingoina o le Storm C po le Storm Z. O se fita e whaapitoa mō tangata ua whaamau nia lātou solitu la fono i le whaamasnonga, e atangi ai le tūlanga mamafa ma le onga nei tu ainga o whaasalanga i le tonu o le malo o Lucia. O se lipoti whaapitoa sa tā pena ina mō le vainga awa le malo peretania tele e tusai o le neimata upu na taua e whapea o le mafua anga au tū o le to tele o fita a Lucia ua la whaai o la tau tiute ai ua so sola mai le taua. Ona o le leanga ma le whaale tonu o porka lame whaale awa onga po o training sa a fia ai i la tau. O nisi o ia fita sa wha totope ma wha ananati o na awina atu i ta wha o le taua ai pena o se lima ni aso sa ta pena ai ina ua uma o na saini a la tau whengainga e ave ai ma fita ma sui o le vaenga au o le malo o Lucia. Ele ngata i lea ai ua telefo i manoa i li poti i le mamafa o tu la fono fa pe le Sāmoa o tai au. Ato ai ma le whaatamala i le vainga ma le tausinga o fita e manu nua i le taua. Ai whape ai ma le ai o se tūlanga tō a maalie e maua i le fita mai o la tau tai. O ia tūlanga ua manino mo iai le amata o na malepe ma tā ape o le tūlanga mausali sa iai le pūlenga o whaamtalanga
e winga i le taua e pei ona sa a mata mai ai i te tonu o Lucia. Ta ua mai fo i fa pea e iai aso e sili atua i le afe le afa inga o ni fita a Lucia e maliu fasia ai le taua mai Ukraine. Mai ua faa tawina la faa i o fita a Lucia ua maari liu ai le nei taua i le taimi nei e fa pea o le ua sili atu ma le tasi le miliona le a fai. O le mawa e o la fa inga o i la tau o maari liu ai le taua o se tūlanga ua matua a wha ina ai le tūlanga langolango ina o le taua e tangata lau tele o Lucia, mai ua ngai ina matua a wha apopole ina ai, ma fefefe ia le to tele o tangata i le nei taua. Sa whailo mai fo i e taluana amata le taua mai Ukraine, ua lata i le sefuru ma le tasi afe, le a wha inga o meo tane tau po tanks, a le fita a Lucia, ua whaatama ia ma ua whaaleanga i nai. Ai sili atu i le lua se furuma le lua afe, ia le au whainga o ta male whaapitoa po armored vehicles, ia whaanga ina i os whainga le fita, ma le silia i le lima se furu tolu afe o le au whainga o isi ta male masani, e au fiai ia loli te tele ia e ave a iai le pensini ma le swao u, ai whapea ai foi, ona whaaleanga i nai ma se vaenga tele o le fua waalele a toa ma mea tau whaatontonu a le malo o Lucia. O lipoti whaalilo e pei ona whaamawina e le malo Peritania tele na ta umai ai e whapea o le vanga au ma le fita le malo Lucia i le teiwi nei wana o se ata lea o le tūlanga malosi ma le ato toa sa iai mua. Ua leo toe whawhai o na lātou whaatinoina ni ngai o inga lave. Ona o le matautia o la whainga o fita ua maali liu, ai maise o le māwalunga, ma le tele o mea tau maa o penga ua wha lenga ina ma wha tama ia, wha au popo iai ma le tele o nios whainga, mani Paul Kalame wha military a le malolu sia, ua le manuia, a o whenga iai ma le taua i le wā ma Ukraine. O lea ua o ina talo sanga ina e Lucia i le malo o ko lea i mātū North Korea, e fesoa soni atu e wala lea i le tu ina atu o ni ana fita ia mai Korea i mātū e tau i le tau o le nei a Lucia ma Ukraine. O le amtanga o le vai aso le nei sa wha ilo mai ai, le ioe lea o le malo Korea i mātū o le a wha popo le isi tolu se fulu wafe o lana fita o le a awinane i Lucia e fe so soniai i vai ngā au le malo Lucia i le whenga iai ma le taua ma lona atu nuu tua oi o Ukraine. Ia ai usi pēr le whaafonga.
vai aso o lumana inei o le vai aso muri lea o ta alonga la iti le Pasifika, le Pacific Mini Games mo le nei foi tausanga lua afe lus furu lima. Ia o lo whanga solo nei i le ai o Koroa, i le lau mua leo le tunuu o Palau, i le tulangi i mātu sifo o le vasa Pasifika. O ele o iai ia se au taalo mai le motu o ni we o awai i ia taalonga. Ona o le taumata te leo pasese i le alu ma le sau mai ni we anga iatu i le nuu le nei o Palau. Na whailo mai e le whailo tusi ao o mea tau taalonga a ni we o le tamaita i sofa i a Sydney Louis. O le te leo au taalo a ni we na wha moe moe e malanga i Palau. Na toe wha maa mulu le teimi muli ona ua lenga whatia le tau o pasese e malanga ai mo ia tā alonga. Na whaalia fo i lui o le tau mo le tangata ta alo e to tasi o ni we e malanga ai i Palau ma toe fo iane e tusa lea ma le valu afe tā la New Zealand ia pe o le tā la Amerika, valu afe tā la Amerika ia po o le whaafe valu se lau tā la New Zealand. E malanga ai mai ni we anga iatu i Koroa i Palau, ai ui mai i Okilani, ui atua i Brisbane, whapea ma Taiwan. Ia mai whapea o le ala wa au pito i tau ngō fie lea mō ni we e o ai i Palau. Ai na ta ua e le tamaita ai whailau tusi o ta longa ani we ua tutusa ia le pasese le nei ma le tau o se ta wa le fau i tu tonu o ni we. Pei tai lana whaadia lui o leisi wha le tonu o le lātou au ta alo. Ona ele i lestalaina ia le lātou au si ua mea mamafa i le wha la poutonga fo le nei o mea tau si inga o ua mea mamafa wha le vāo mā lo, le IWF, le International Weightlifting Federation. E mai mauti noa lava e le mawhai o na tau wā e tusa lava pe ana whai e malanga i lātou i Palau. Tā ua foi o se tulanga whaano no tele lea mō le au ta alo a ni we pei o na wha moe mō ia tā longa. O le tele lava o isi e tunu o le Pasifika ia o lo awai ma tau wā ai tā longa nei la iti a le Pasifika o lo whaanga solo nei i Palau. Ia ai e ia tunu e peila o Papua New Guinea, Fiji, ma Vanuatu, le whapea sa tongi pau ia waalele na ave ai lātou au ta alo mō ia tā longa. Ai i le tūlanga o le ngā solonga o tā longa i le teimi nei, i le vai aso mua le nei o whai wiu, o lo tu mau o na mau lunga le awha inga o pine, ua maua mamalo ai le au ta alo a tu motu o Tahiti po o Falani Polynesia, French Polynesia. Ni poti le tamai fa pe o tolus fulu tolu la fa i o pine auro a Tahiti se fulu fitu ana pine siliva ma pine apa ma mea e ono o le afa inga lea ua maua e lea au ta alo i le nume le tasi o le whaasalonga po le afa inga o pine o neita longa. O le au ta alo Sāmoa leo lo o tūlanga lua atu iai e iwa la fa i o la tau pine auro o maua. Ai o le au ta alo Fiti, whapea ma Australia, o lo o tutusa ai i le tūlanga tolu, e ta i ono la pine auro ua maua. Ai o lo o whaawa upea ia ta alonga i le teimi nei, e whaato a whamai a i le vai aso o mua. Ia e pei o le tātou tala le nama, le tātou polkalame, ua tāpenaina o fo i mo le nei vai aso tasi, ia, mana whaawa moe, ia, toi mō fo i se whaawa ponga i la lea vai aso pe au dia i le lofa, ma le anga le leio le tapa au i langi, whaafti tele, ia, mō le mātou sāwa noa. Ma lo whaaftai fo i lo whionga la walo mo le tātou polkalame le nei vai aso, ia e pau asi vai ngoi lele o le sia tunu ule o niwe. Ei. Ai sao, a tangata te le le tangata to tasi pe amalanga e fo lele i au ta lo le niwe. Ia sao, e mo ia mo le sta vale fo le pase se tangata to tasi. Ia, e si le fia fo o niwe e ho e na le tasi le lato malanga
e rotu mai au kilani. Paua leo le international flight e a ngai ini we i le vai aso. O le kompania le New Zealand o lo whaia le au nanga. E no inga la o whaate te inga. A fia malanga i whahoia i nai tangata o niwe. Whaate inga i a sisile le whawhanua. O niwe e saute sa sae titi au tātou i Sāmoa. I lewa mau. Sa masani na. Ia i le flight le Polynesia i aso ia. E saua nga i niwe. Mo saua i New Zealand toi hoi atu. Mo lea i nei. A whapela e fia alu tangata niwe i Sāmoa. E sau i au kilani. Sua iso nā wanoa i se flight i Sāmoa. Ia whapena hoi tātou mo i Sāmoa pe a fia o i niwe. E malanga mai au kilani. Ia e pu e la le waale e tasi pe ia o le aso lua e po le aso nai. Sa tasi na o le aso nai al te minei. Leo pe ia o sui i le aso lua e po le aso lulu. Na pau leo le international flight i sia atu motu. Loinga la e ta ua tele le meo le. Me i o fe malanga inga. Awa e moi e lau saunonga. Ia whai asi ma mau. Sisila i Palau. Palau o le territory, sa territory o Amerika. O le North West Pacific e ia. Ia le e sau i au kilani. Ia nalo le Brisbane. O ngoso le Taiwan. Ai pu e le waa Fato a lui foi. Eu ko yiki uma so le kelope fa o laio italo na itanga. E pe o mele pe fa ta uai. Le ta u te le meu fe malanga inga o le monuia ta to isa mo iwi na le isa ka ko wale. Ala te le international flights o lo nga ia tu ia. Ele le fo ile anga. Ana le tele nei ia i malanga ia mai fafo o tau ngatu le tātou tino. Ia i longa o atu le tenki fiwa i o. Ia pei na PCR tu tātou i fiti mo tonga na mua mo ai le wha mai. Ia ona o tūlanga o whe malanga i a le ai fo. Ia pangale ai le mwhaina whewa ia to e taungu tā. Ai sa o le ia pei o le whaafi tā uli na pei o na mai tau atu i le au ta alo le a si motu o niwe. Ia e le se motu tele niwe pei a ona silu fia. Ili to tele nisi ia o maula le avanoa e ona le isi so ni atu fa tu pe nei me tau fo ia le tu no la tu sia la tu au ta alo pe a fie to wa malo ia malisi vang mo mole na e ta o lau ta tu forsanga pokalame ia o fa mala tu fo mo ta tu tanga te malanga Sāmoa ia il special fa ma i tanki fifa ia tawana sa uni te pena Sāmoa ta fo ina o mal fa tui pui o le fautonga pitu tahua le na o lai fōringa ele o pesi o le wana pisi Sāmoa malosi so no inga la o le wha te al tangata ia ta pena le lei whai tātou tui ia e se al tui le flu ia am whai a whaina whai le GP pe heise tui pui mo isi wha mai pisi e la vea ai la le tua i ngā whiwa le pe o na ia se ai ele lei ia le maui me le lei e ma fa te foi pe ata no o le mea tu e tanga ta pe o fa la vela ma sani ta to moti no la vai ono PCI na pe a obi o yai so no inga o le fa te la va fo I fe o inga o tu langa fa pe na e a mi se a fa ma I fa inga ta fa pe ma lo fa tai ia mania na ya tu fa inga o le vai aso lo wano after foi mo tato po club nei vai aso ia fa pe na fai ia to e fei lo foi la le vai aso ia ai mia le alo tu fa un vai aso fa so I foi ia
Tony
Whawhianga ma se whonga marira whi pese le tia maa ma le pese ua o maa. Ioe, ia a whai wa e maa nei teimio le auli, ia au e te to ilalo le maa le nā, ia e manu maa lo ai o langona i le maa. Ia wa e alu e amalo maa le nā i le whale le nei aso, ia te le watu fo e maa i le whale. A whai o nā sa e maa i lu ngā luenga nei aso po ani ni mena tupu ngā luenga. E mana tua la oe, o le asfaraile le nei, ia e tau ona tuu le mai o le fale, whasau atu, tau ona tuu lau mai o le ngā luenga, ia pole anu mena e mai o, ia e alu fia le fale pe a manava ngā luenga, o le ua te alua le taimini usila, se fulu iwa minute, le ua 10 minute, o te ainei le tu la e lua, le tautua wha ua pea le si fonga lau mua i Wellingtone, i lunga o le tasi o ono te si ma le tasi wha mo, Papea ia lungo tātou upenga te whailangi o le Facebook, ma le tātou YouTube, ia ma le tātou app le nā le Sāmoa Capital Radio app, ia toi whaamaloa tue ni taimi, o a lava ia waenga o e mafuta mai ai, ma e whaonga mai le tautua le si whonga lau mua, e lofa tele atu le tātou pokalame ma le tautua ia te utou, nene yaso ma lo fo i le ngā lue, ia le o te ale lua, to tele fo i o tātou ia sa ngā lue le tāo na le ila tālo le tolu, ma na wala fo ngā luenga ia manga i le fale ia o taimi ane o timunga ma le manulu ma le mase se o le awala taua ona ma na wala ngā luenga alu sa o i le fale ioe alu sa o le fale mafuta ma le tina ma le whanau po le tama fo i ma le whanau ia po na iau mātua fo i o lewa na mana o sto ina se e ma na watu ia le nei wa fiafi o le asfaraile ia wha alu sto taimi te le lava mana i tamaiti ia ma tūtala tala noa ma fo fuanga anga ia i le whaingo newa yaso ia mai se fo i o tālonga ia whanaua onga pe a wha pe o lai whatau ina peani tālonga a whanaua onga ia e pe ia se longa e toi a onga whatu a toi a matala ka pia onga e pe sa o pele ai ia a o tūlanga lava i tālonga i kalapu ia o inei ai o Wellingtone o tai ao le la a matai le tamisanga le o le Jubilee Cup o lea ua mai ani Swing Day Shield, lea umanu malo ai champini le au a Oris, le kalapu Oris, ia a o tai ao la le la amatai ia semi-final, ma quarter-finals, quarter-finals, ma semi-final, ia o kalapu la kapi tonu Wellington nei. Ia e tautua nā fui tātou, ia pe a oe mata ma tā po i tā longa whanau, na ia pūlea li tātou, ia mai se la fui le teimi e ta aloi ia nei whanau, ia man, e lai mana umia whai nei whanau, le wala au atu, le wala au vole le whamalosi. Ai a wala au atu roa tātou, to inga wala au vole le tupu le VSS e tamatao. Ma nisi vanga tau na mai tau ma ilo le tātou mātua pe aoe, o e mo i lava ese kalapu, lai ta aloi tātou whanau. A o tamiti lai ta alo, i leisi au manisi au, e maasani, mare to o tele o tamiti. O isi fo tamiti o wo le isi ari ya lisi ari malisi na wai le lo atu tātou mātua e mo i lava ese karapu le ta alo mai nei tātou whanau ai ua masani ma lava le to atele o tama ta alo io e mo i le tala le lana lu te mori mawina o masani fo ona walu te mata ia e mata alonga te vatu ia tali e mai le awali tono o le malae ma whailoai ma fia ia le matua whaali ia le si matua le whai ina lana au i whafo atu le i whafo mai o le malae ia na tau whi on tātou i lole ia e ta alo ata maiti ia rau maasani e uo le leima ma na maasani me whai ai teimio a onga ia ona ua mātutua ma sui kalapu e ta aloi ia e umane a ta alonga ia e to e fia ma fia alfani ma talatanoa pe a mahe a latu ta alonga leo luas fulton minute te ai nei le tulai lua Taimi fo fianga, ia manisi fo whaamanatu tāua wāleanga ia tu tātou le whaiunga le vaiaso, whatalofa atu le whatua te risa ene, whaftai le lava le mafuta, ma le maimo mai le tātou poklame, sunga whareata, sunga io se whatu lauano, manuia lava le nei a fiafi ma nei a uri, whaftai le lava le mafuta mai, ia le sunga ia Charlie a whato, o lo mafuta mai na i vau vai whare alili, woi whainga lau whare alili ali, ia mahalo whaftai le lava i lau sunga Charlie, ia ma tai foi le mafuta mai ia e manino atu le tatu fasalalonga ina i whare ali o JUL manino JUL manino le tatu fasalalonga i so se vai pano pe afa pe ona fa nga mai lungo le Facebook ma le YouTube ia nai manino le tatu fasalalonga ma lo foi fa tai foi le mai mo mai ia mania foi langa ia tu fa ingo le yaso ia tu tou ia tu no foi lo tou wa ma wai si fonga lo mo Wellington e lua se fu 5 minute o te ai nei le tu la e lua
matautu Ae a fale tua matafisa o ao male malosi o le au manga O se nuu malosi malelei E o la pia pia po i ona tukuanga Kau susu mai le paapea ngai ngā amo sa vai toe masi o fale tua Te ua wha malo tau asa Malo sila sila i le atua Leo no sa i ona o Yesu I le tala lelei ma le wha le anganga Ua manu ia ai ele ele O matau tupele i lo uanganga Afio mai tupuola Afio mai matautia Sisu mai le matua O tia vasu Elena Sisu soli Papea o le lupi lupi O tamati o le fili Ua masani so se taimi Afio mai tupuola Afio mai matautia Sisu mai le matua O tia vasu Elena Sisu soli Papea o le lupi lupi O tamati o le fili Ua masani so se taimi O tamati o le fili Ua masani so se taimi mai
Fine
Se fong mani lo pese le penino tia fau ia mo le pese tuai la vole na fia ia le wanga ia Teresa ene ia le matu ia ma se Yohane sana mafuta mai au kilani ia lain fono foi ta fortina le ainga mana ia pese ia fa pete no fono foi au ta fosi to do mai fa longo te va tu ese au ngona a me sa termine yo tau malu lu mal ti munga ti fa longo tu se au la ngona fo le pe se la pase patua se la pase ne ia lo malosi ia ina ua no fo ya uta fo le tamale ainga portina le ainga mafuta matamiti fa sanga matamiti le sipito fa sanga tu le sipito fa sanga maltina le ainga le sipito ma faito maftanga le ya so o ka se ma ne yo na fa la ngona ina ua toe lua se fulu ma le 2 minuti ona tale a o le tula tolu tale fa pe ona faido atu ya o le sunga tatou programe ia fa fianga mo tangata matutua mana yo tatou tua a matutua tu asina sina le tulu ia le fa fianga ia le fa ili a le laumua band ia le na ia to tena ina to e fo le vala umai tu pra me ale ina ule pese ia non time tonu ana la wa mata mai ia fa fianga tu atu le hospital tatou office ia le te i le fo le i tonu le tatou studio le fo ie e fo ina vai nga tapena ia pe ava pe ole temine na ia ai fo tatou fa fonga va stemi e ia temi o te pese fa idi io langa o te pese fo io te le fo ile fa idi io ia ina ima se o to etara e fo le etari tonu ila utara le fa yatu ia malo John ia lo fatu manu ia la fo ile le anga ia tu fa ingol va yaso ia matama lei atalo fatu le sunga testiva mafuta mai ma fa fonga mai oi fair ile la umo Australia grandpa Australia ia na i po Canberra wa ta weisi o Canberra ata weisi o Canberra ia te masania u ia ta unga ya so wa o Canberra ia na ia ai malo lawa manu ia fo ia le tau fa mai ina o ngā ruenga ila tau ia le mana ma tolu ia fa pe fo ia te fainga ruenga ile fia na nei pole pona nei ia manu ia fo i ta penanga salo na wa malei fo mai ni Jamie ia faisa u tau maftanga ina ia lava lo malosi a wale u fianga ia mga luenga le fia na nei ia ma tau tona pele saunga le mu o le lo wale tau ti munga ma susu fo ile awala e mai se fo tono fo le fainga luenga ia le malu lu fo ia fa mua pele tatu saunga le mu o nei atunu e fa mua lo so i fu saunga le mu nga luenga yo le na talo fatu sunga con Leo no malo fa after tele lava con Leo ya mani foi ele fa ingon deve yaso anga le lo mafuta mai nai i mele pone i Australia le si fanga la mo Wellington e to lua se fu minute ona talo le o le tula tolu ya ai mana o foi ai we fia pese mai ai tato pese ye tu e taina tu ya ai vala o mai i follow ki tara te pese mai ai si fai fu se swing o tato wa te vala o mai lo usau pese ia tu lo tatou pese tatu ia ai fa no longo foi tinu ia mani foi ai mana usu mai sau pese termine nei ia vala o mai ma tu afa pa o mai lau ki tara ma usu mai sau pese ia fa as foi se swing o tatou proclame nei termine le uli mala fiafi ai fa malo la ma fa mai tatou proclame mo le tau tua le si fonga la mua ina ua to se fulu iva minute ona talo le o le tula tolu ya patalo fatu se uso le mafuta mai le o le aingo si on to lua inai e fe foi yo le fanga forse la ya maro pira lo fatu mo o lu mo fa nau te lava le mafuta mai se uso le o petelo mai ava tu mai lua ya la yo le aingo fine o le fanga forse la ya lo fatu mo nu lava foi mai nai forse la le fanga e tau ina i farse la ya malo fa te tele lava le mafta mai le si fonga la mo Wellington e fa fia nga so i filoi si to e va tutasi al peselea le na ta tu ni le uli si fa vela i fo i wa ma de lili to tele o fia si va fo i to tele ya ala la va no fo li si la ma lili ya si ta tu la to ta tu peselea ta mo vai papa ye te tu ne i lunga si matua show mai fa nga ma ta to pese ole fo te si va wi Hey.
That's all I wanna do. Maybe in the Mali, I'm going to be I'm gonna remembering love for you. Remembering love for you. From now on, that's all I wanna be. From the first time we met, I knew I'm gonna remembering love for you. After all this time being alone, please don't share love one another from now on. From now on, it's so good now. Emily, Danny, love, and love for you. From now on, that's all I wanna do. From the first time we met, I'm gonna never end in love for you. After all this time being alone, love one another, please for each other from now on. From now on, please hold it now. There's and there be love and love for you. From now on, that's all I wanna be. From the first time we met, got a never ending love for after all this time being alone, love one another, please for each other from now on. From now on, it's a good now. Love for you. From now on, that's all I wanna do. From the first time we met, I knew I'm gonna never end in love for you. Never end in love for you. From now on, that's all I wanna do. From the first time we met, I'm gonna never end in love for you. I'm gonna never end in love for you. I'm gonna never end in love for you. Vai, lo telo le lei atu atangata ia le isisiva. O se tātou maftanga a tātou pese ia na tutua ni lai lunga e whaonga mali tātou pese. Lo telo le lei atu ala wari ia le o pese mai. Lo telo le lei atu a. Ia o se usia Ellen Solomon na le sa siva mai. Ia le foi no vai atu le na siva mai se us ia le sunga ia sione tupai ia le na siva mai. O le siva mai Australia le sunga sione. Ma mana ia. Ia o se usia petelo ia maiava ia le sa siva mai o ia rana. Ma vele le tu o le siva ino wala o mai fine si ia tu ia le tanga me fai. Ia malo ma yo tatu maftanga fa pena na fai a tatu pese tu ona ilunga siva. O man na o mai pese. Ia ai na fa longo ai man na o te ia fe foi ni me tatu o pese tu fe me o te siva. O tatu o tu no ele o la isi zone. Ia malo a mo ale fia fa ingol vai aso fa taile tua. Yo fa taile tua mo malosi. Mo tatu fia fa tas. Ia tatu te fe fani fa tas ia foi. Sao. Yo le na, to es 45 minutos na tale, to es 43 minutos na tale o le tu la tolu. O le au matua foi le ua au fa solo a to ma to nei Wellington. Ia o fiu tau pongi sa mai ai ia fa to le tata ofisa. Ia le taina le tolu. Ia ona tu langa lava na lo ia le tau nei atu no. Ia o le taimi le tau malulu ia va vea ona pongi sa. E tana le lima ua pongi sa.
ia ai malo lava pa aftai tele lava le mafta mai tata wa tinu ia mo pe o fia ia ma ore wa me a fa pe wa e ma nava mai nafi o tau nu atu ma le pili fo lele o le vai pili o le moli o le fale a wole fa polina oi pa wale me ta wa ia tango e vili ia le ofisa o le company ia po le ofisa o fale fo in lai le ofisa o fale ia e fai ai ia ua le lava fo ila fa so ni vai aso ia vai le mana ia pe e tango e longo ai e no fo ai le longo ina ia e fo le te popole fo i ma e atu vale ai ia ma e le fia ai lava fo i nei vai aso ai mai so le nei aso ina ua e vai atu ia ua le tu salo tongi ia ma le tele o pilo nei vai aso ia o ni avia mai nga fa pena e te popole ai ia ma e atu vale ma le mautonu ai lo ma fau ia no fo le lalo ia ma fa pa leni le ma fa le pa ke te vai aso ia o fo nau i me taunga ia taimi nei ia fa nga a le lava le fa soa ia fa tau me taunga o fie ia tau si ai o e ma le ainga ia no nai fa mana tu fa pena ia e pule o le fa so ino rau tupe nai fo i te tinga ina o te usu ia ono ole nau la fo ina ia le leima ma so longa manuia ia sio ainga ia na nai fa mana tu fa pena ia ai manuia lava le ia tu fa unga va yaso to es fultasi minute yo na talo lea o le tula e tolu alvatu le sunga pop nga sio ya le to tau fa ilo le tamali o le tino tasi fo ile tato pa anga masani lava ona mai mo mai ia il tato proclame ya wa ho li stanga ta samuli muli telefoi ia tu lola fo ile sunga pop lo mai mo man li taimi o li stanga ta isa o Sāmoa o lo taimi e ta alo mai ile sunga pop nga sio ia ta longa pe afai fo i masui o le tato o tino i faranga mai ai tau vanga telefoi ia lalang ia te le tai mis ia talo pop tu lo foi pe fa pe o fa sua faina ainga ia fa te tele lava le mafta mai ia lo fa foi ia lo sunga mai ainga manuia foi langa ia tu fa unga lo yaso to es fultasi minute ona tale o le tu la tolu Yeah.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Ele nganga loto maulalo nei vaenga o le auli ma tō whalofa whaatalo whaatoi pa imaurungo le tātu o tunu le nei vaenga o le aso. Ina o 5 minute o te aile tu le tolu le tautua unanga le tātu ala le tasi ono te esma le tasi wha mo le nei aso whareile. Aso e wha le nei o le masina e fitu. Ia o le nei tausanga lua filu suma le 5 o le tātou whaulanga sa mo e pei o na iai le nei vaenga o le tausanga. Le nganga le loto maulalo ma tō te whalofa whaatalo whaatoi pa imaurungo le tātu tunu i ona tūlanga whaalupe. Sui sunga i whaafenga inga taulangi mo lātou whaletua i so o se whata whai taulanga. Ngā ta fo ilea ia o pa ia maurungo le tātu o tunu i ona tūlanga whaalupe ma tō te whalofa whaatalo whaatuai. Ia ili mamalu lau tele o le tātu o tunu i le nei vaenga o le aso. Ia o amai o tau le nei vahenga o le awa uli e hele nganga mawalunga. Ia o lo solonga le leili ngā solonga o purkalame wha ngā solo le nei vahenga o le asfaraile. Ngā tafo ilea ia o i lātou o lo whea ngā i lātou ma ngā luenga ma niso i lātou. O le nā ua mahe a ngā luenga le nei taimi. Niso le tātou au whai ngā luenga o le nā ua i lungo au wala te vavave. A o nisio i lātou o le nā le asauni mo le lātou sifia le afiafia nā nei. Ma nā wale tūla suma le tasi ia o nisio i lātou. Ea e whai ngā luenga tua le afiafito a mā nava mai i le fitu, po le afo le fitu, po le valu le tae ao. Whaatalo whātu pa imaurungo le tātou tunu ia i lātou umala penan mau me tātou whaasalaunga de ni vaenga o le au aulia le ngāta fo ilea. Whaatalo whātu fo inei tātou tamamti nā mātutua o lo whaafonga mai tono maota malawa. Whea lau fo ise vaenga o lo e whaafonga mai ai so vaenga o le kelope lo e mai mo mai ai le tātou tautua ma le tātou au nanga mātou teo whalofan whaatalo whātu ia te au tau le nganga le loto maulalo. Ia, so i fua manuia, so i fua maua, ma lo fule langi ma mai, lo tau pa ia ma lo tau ma malu, ia na fu ua mai at fu le tau tua nisi fu i o le tātou au wha salalau, nisi fu i o le tātou au whainga ruenga sa tau tua ina lo tau pa ia i le tae au, se ia pa ia fu i se taimi o mau mali atu, o lo tau au na le nei, Jeremia tapu ma nei o tātou wha atasi ma o tau le nei taimi, ia se ia pa ia fu i le afiafia na nei le tātou porkalame le 5 i le afiafia na nei. Au ane i ngalo le tātou porkalame le afiafia na nei o pese-pesenga mo tangata mātutua le itulai whāsi e pa ia le itulai 5 ia le ale asu itulanga tuai ia le tātou porkalame pe ona ia le tātou ape whai whaatine masani ai ia o le ale asu itulanga tuai tātou pese-pesenga mo tangata mātutua ia awala vai nisio le tātou atunu. Ia lo whapena o na lātou tulitulina ne tātou whaafifianga i le afiafi ia awa i tūlanga fo i o tau mafutanga i o malolonga ai le ngata i o le tūlanga o le malulu o iei tātou nei New Zealand. Ia malole ono sai malole tau a tai pa i molungo le tātou tunu le nei vaenga o le awauli ia o le a vai fo i tātou whaafifianga le nei taimi ia a mai ia ona tu inatu fo i leo nisio nei vaenga tau a walongolongo pui ali i peo lo tātou tunu a whea ngai e fo i tātou tunu i se au mga ruenga pei ona masani ai malole ngā rue malole ono sai pa i molungo le tātou tunu le nei vaenga le aso alo whātu tātou porkalame mo outou. Nai vai fianga le nei vaenga o le mauli mole au ngā lue ngā tufo leo lātou umala wale penana mafuta mai lungo le tātou pengas whai langi Maria le ta vai o le penana mafuta mai pele au yok tuangane i le nei vaenga o le auli. Papa
Nai va vivianga le dei vaenga o le o whengai fo le tātou tunu i o tau whaiva lo filima ma lo ngā rue ma lo le ono sa ilan pa i mo lungo le tātou tunu. E au whengai pe o tau ma tūlango ngā ruenga le ai ele o tau tātou. Au whengai pe tātou tūlango whea ngā ruenga le dei vaenga le o oli. Tūlango le tau olo i ai mātou i nei Wellingtone. Ia olo tui nātou e tātou whasalaranga le nei aso. Ia whai asi na lo fo ilea. O amata ona pe e pongi sa ia ile nei vaenga o le fato te ale tolu ia ile nei vaenga o le awoli ia awa eva ai le tulanga fo ile pongi sa ia ma wa eva ai fo ile le amata ona tau le kilia lungo le awala ia le tuala no lava ia ma le tulanga i la tau lo pena no fewa i lungo awala te le vave le taimi ia e tau pea ona ma wala tūlanga o saonga le mo ia au whenga i fo i tūlanga i se au mga luenga nei taimi ai ngata i lea ia tau sisi pea i le tūlanga o le sao wha tūlanga ina ia mawhai ona maru pui puia ia le whenga i fo i au mga luenga nei taimi ia ai i le nganga maulunga ia o lo solonga le lei o tau ngata fo i lea o lo solonga le lei se au mga luenga o lo wha atino i lungo o lātou umalava o lo ngāru lue ia manisi fo i o le atu nuu ia o lo whapena on whemalanga i le nei vaenga o le awa oli ma lolo nsai ma lolo tau a tai pa i mo lungo le tātua tunu ia le atu nātu pena i whaafisianga mo o tau le nei taimi a o whenga i fo le tātua tunu i whemalanga i ngai lungo a wala te wawavele nei awa oli ngata fo i lea ia o totonu o tātou maota malawa pe ona ia tātou tamamatina mātua ia ma le tūlanga o le mawhanwhana o i o whaila fo i sina malu lua le awhiawhi lātou e te taulawa fo i ona malu pui pui ana ia tātou tamamatina mātua le ngātu fo i lea o i lātou o lena malanga mai Sāmoa sa o nofo mo whaalongolongo mai ana nei a o saule sa whaalongolongo mai ana nei le porkalame lea i le lalolangi o aso nei sa whapena ana whaatau tai e la fionga ia la wano la ngatu whailo leu sa iatas sa o whaalongolongo mai ai le toa tele o fita ia o whaamaamulu mai i Lucia lua se fulu wafe mon tupu ia fita wale o toe fia iai le tau wale whai nei Ukraine ma Lucia o le winga o le vaenga sa o mawhau o te whawhetai au le nei atunu o lo tātunu no fwoi i le tāu o la tātou fo iai a te tau a le wā leo te o na o mawhau pe o na o whaalongolongo mai ai le vaenga lea sātala no toi lauanu o le ua mōria ia tangata ne le tūla whonu ia tasio le mea langa le ua uma o na saini le lātou fo ia whea ngainga e tatau o na oe o a vaenga e whaatonu mai e le mālo e tau no e whaatino e tatau ono e whaatino ia a le vaenga fo i sao ta tilo ngā iai a tau ni i o tangata e whai a inga ia a watu nei ai mali liwa i sole ia o matua i whaale tonu a tō ale le soifuanga o le tangata ai ua lua se fulu wafe tangata lena wha mulu ma ua le toi ia fita wale o toi fie iai ia a lele a mo li el tula fono lono winga wale usta lono winga ua makua i matua i le usta i ai pulenga le atunu ia whaafetai le nei atunu ono tātunu nofo o le nei atunu ono tātunu nofo ai ia e whapena ia a whesiri mai ia oe ia pe ai te mangna o te ale whaile melea ia ai whai atu ai le ai ia o nei o lātunu a whai atu ia oe ta pena lau atu sau o e le te alu taua ana whai mai o e le siawa no ia waloa vai o ia lau whana mora taunua ana fai mai a tia ele fai ngo watu ala mena waru ifu ola walu o te hanu te taule me te le ma i lo wa inga mala fana mo lo to lu ale tau no e mana o mi ela so son ia yo le tulanga na ia o le tulanga pe ona ia tatou fa taile nei atono ia o lo mar pui ai tatou ia pe ona tātou whaalongolongo atu fo i la me o tutupu mai la atu no ia fa tala fatu le uso ia sione tu pa i olo pe no ma futa mai au sitalia ia ma lo uso va i maua ina me silina te manuia fa tala fatu fo i ia Kevin Swoka lo pe no ma futa mai pe telo tu va lua mai ia lo pe no ma futa mai ia o te pole ia o le tātou po la tu mai le si tu la o ia
la e fai mai ana tūranga o peo ni ana whaasalaunga mo le mai asfok e a pap ngasio ma lo whaftai ma ria lo pena mafuta mai la tu inatu pia whawhisianga mo o tolo pena mafuta mai le nei vanga le wauli a lo whatu tato porkala me mo o tau. sila lope mo se avanoa se ia feani se no foanga tasa asa abetali ala tato maanga taui ani isene atu ufua manela fula fua ona o fai atu ai leo ulangona fai ngata o ualofana va ai ai o fofo ngalo te ena o langona i le po sola e ui ina motu fa ape o se pole moni e so ye polonga
fonga ia mo se tali tutusa ai fa atali se ila fo atau le afi afi ai ta fa fe sanga i au lo na na muilo u fatu le pope o fetu Una o fai atu ai leo ulang ona fai ngata o ualo fana Vivianga le nei vaenga le o uli o fenga I fo le tatu o tuno o ia I o tau fai vano whirima mga ruenga le nei vaenga le aso malo le ngā rue malo on sa I malo le tau a tai pa I maurunga le tatu o tuno le ngā te fo leo I la tau lo fenga I la tau mga ruenga malo le on sa I malo le tau a tai ia fa talo fo I le usa ia yellow brown o le panana mafuta mai ia ia mana ia ho I le vaenga holo e sa no mai ia le la mai moto I lo tau la ia mai ele tu e mo lo tau la pe a tupe ia ai mana ia fosi na vaenga ai fa talo fa tu mo o tou ia lo pena fo na mafuta mele nei vaenga le o uli ia le ala atu ina atu tatu fa fisianga ia le ala tu su mele so yantas a le ala o alu atu tua ia se seki tatu ia tatu por kala mele na ni le fa le lima ia war fa fonga mai le tatu tunu la fia na nei ma lo lo sai fa tai la tatu tunu le vanga le aso ia le atu ina atu pena fa fisianga tatu to e fela istemi mo moli ia manuia la fu fonga le vanga le suna atu pe tatu fa fisianga mo to
Tei whaatana whātou le whaapoponga o telefon mai le si ufonga le laumua mō le nei au auli. O lo atu maupia polo a inga o whaalamlawe whaafua sei mō ne le Sony, Tasman, ma Marlborough mō le isi fitu aso lo manai. O lo iei pia lapata inga mō timunga mamafa i ne vaenga o Tasman, ne le Sony, ma Marlborough ai wato i whaaleo ngā ina nisi o lapata inga. Mo i lātou o lo o alala i ne le Sony, o lo tapunia le awala le Rocks Road, o le State Highway yono e o yate ne le Sony, o lo tapunia le State Highway wha i le vau whanganui ma rai tihi. Mo u fautua ina i lātou i
lea lava vaenga le tunu ia na matua fai nei tulanga fa le tono le tau mai le fai ungol vai astalwai e o mai le nei vai aso ina ia siaki pe le met service le tulanga o ye la pata inga mo ila tau. Olo o whai whina wa inga i whaatitau le company au kilani o le JUL Technology and Future Limited. O nei to o walu ni tangata whaatau, olo o whina ue tatau na toi whaafo i atu. A lātou tupe taluai e le i taunu o atu o loa ia na lātou o kaina. O le whaamatalanga tangata whaatau. E mai le ta isfulu afe tā la e o atu la vai leonu sfulu afe tā la. Tupe olo ai tā la fo le company ia i lātou. Mai tu sale ama le lua se lau fit se fulu afe tā la le tupe au whai. O le whaamatalanga le so upol company o lo la tau tapaina ni fautuanga i winga le tola fono e to atasi se tangata watu ina atu neila na tangi i le office o leo o le JUL Technology and Future Limited sa ingomo mo le Stone Appliance Limited na whaali e Vanessa Horn le pule sili mo whainga whaatau wanga i oloa a le Commerce Commission sa o la tau tau li maina se fisile whaatau le JUL Technology and Future Limited e whaapopo i seisi talo sanga na tu ina atu e whaatau i le Stone Appliance Limited. A whai e sa mionga poni whaasalaunga whaapisinisi na taita ina se se eitanga ta whaatau o se atunga lunga le le komisi mai mawhai na soli e le tola fono. O fi whaatau wa inga tāla whea ngai na whaalia fo i Abby Damon le fau tuaf so ta inga mwhaatau sina al Consumer New Zealand o le talio ni tupe mai tangata whaatau e au noa ma le mawhau e tu watu se oloa po o se au nanga o na uia tupe na tutongi o le solia lava leo se kone karate ma le muli tai i vaenga le tola fono o fi whaatau wa inga tāla whea ngai. Ua tatalaina i porirua se polo kalame tau mawhai e tatai e se tangata mai whalau whaasaina o le methamphetamine whaapia i masoli tū la fono ma o se vaenga o le polo kalame le malo e whaitau miliona tā la. O le tai ala o lea polo kalame ia mawhai o na tau fia sol tū la fono tau pule pule e tatonu o le maafutanga o tangata e ala le whaititia leo le mana onga o tangata mua mfuala au whaasaina. E lua whaala potopotonga ua tau li maina ni vaenga atupe o se vaenga o le Resilience to Organize Crime in Community Program le People ma le Real Talk e tau fia i la taulo o tau pulepuleina sol tu la fono o le mana onga mo le meth ma pui tupulanga talavou mai le awai te tono kengi e tolu ono tese ma le 5 miliona tala se tupe o whaanganga i le malo i le polo kalame talu mai le tau sanga i lua afe lua e whaasoa e leo le vai ngā tupe mo whaala potopotonga ma e lua tese ma le 1 miliona tala o tu ina atu mo porirua o whaamaumaunga pitola tamai wa whaali ai wa whaaluaina le siitia o le whaoanganga o le meth i le atono ma ua siitia mawalunga i Wellington e whaapea ma porirua. Na maliu se tamaita i New Zealand ina uoso whaia se elefane a o iei se mai moanga i le Zambian National Park e to sai mali poti na oso whaia se elefane le tina ono valu tau sanga le matua o Eastern Janet Taylor mai Britania ma Alison Jean Taylor ono fitu tau sanga o New Zealand i le Lacoon Bush Camp i Zambia i le poana po na whaapapani whana i le elefane ma manu ai ma tau fia i le oswhainga ma na whaamaunia le maliliuai o ia tina i le nofanga na oso whaia i le elefane e le ia whaina le isi to olua na lātou malanga whaatasi e to olua ni tamaita i Amerika na maliliu le tau sanga taluai na oso whaia elefane i Zambia au aperila le tau sanga nei e 5 whaatau sanga se tamana maliu foi i se elefane i Kenya au Januari na maliu i se risi Afrika i saute i se oso whainga fo i whaapea. Ua fuafua le si itia o le umi o le daime te tauna whaasaina i se tangata o na soli vale pe ulu fale i se pisinisi pe awhai o iei se tuutuunga mo ia whaapea fo i whaasalanga i lalo se fautuanga moni suwinga pe ona tāpena i ai le whainga malo. Pe tai o le whaanga solo pe ona tāpena a wala i langolango i nai kamupani pe whaape whiaona o la tautu i nātu ni whaalinga i tangata o whaasaina i ona toi ulu fale i le pisinisi po trespass notices o suwinga nei e au fia i le siitia mai le lua i le tolu tausanga le pili o tapita umi e whaasaina i le tangata ona toi ulu fale i se pisinisi pe a whai o iei se tuutuunga mo i e whaasai o na ulu fale i le pisinisi siitia le whaasalanga pito mawalunga mo se tangata e muso e tu ua le pisinisi mai le afe tāla i le lua afe tāla whaatanga pisinisi e whaasa se tangata mai isi a lātou la whaaupopo le whaasalanga pito te le moso o se tasi e muso e tu ina atulo na
mai ngoa malona to atusi po ni whaamatalaga se mai le 5 selau i le awheta la. Na sauno le Minister of Amsnonga Paul Goldsmith au le i fola siaina le tula fono le a tanga i le malo po o ani awala pitosile na tala whiangai. E lango ma fisoso ani ai le au whai pisinisi i taimi la tau te tuina atu waini whaasila silanga i tangata i mumusu e tali i ia mata upu. Na whaalia sa tangata sanga lua e whailaina mōlianga e whaasanga i tangata i soltu la fono i lau fiso la fonga ua tatau na whaiani suinga i le polo kalame o nononga tupe tamaitia onga po le Student Loan System ina ia awana i tau fia tangata New Zealand o lo alala i atunu i fafo mai le toi fia fo i mai le atunu. Taluai o lo popole i tangata i le ono taloka i lātou pe ātau nuu pe tū vai le atunu. Wa tau mamao ai tangata le toi fia fo i mai New Zealand i taimi wa tatau ai i le malo o nauna ina tangata ua iei to mai e toi fo i mai i le atunu. E ye se pai late ua silia mal se fulu tau sanga o nofo i Australia ai ua o atu le se lau fitu se fulu afe tā la ana ai tā lafu mai nono ngā tupe mo ana o onga ma o le vaenga pitu te leo lana ai tā lafu e sau mai le tului na umala na onga i le lua fesful whāpeitai na whainga tau na mausa na ngā luenga i tutono au te aroa o le mafo angale na malanga i Australia mga lue ai o se pai late mo va alele lau pāsese mo le ono tau sanga ina ua afia le lau langi COVID-19 na whaale e tono ai fo i malana ngā luenga ina ua tau fia fewa inga mai uai ina whai ngā luenga i se whale teu o loa ma whainga tai ona tau te tongia na ai tā lafu na ia whaalia le checkpoint ale le teo New Zealand o le ua toi whai ngā luenga o se pai la te beitai o lo popole i le le mauti noa o ngā luenga le taiminei ai pe ma whai fo i ona ia te tongia na wha uma lana ai tā lafu. Sa wha amatala fo i se tamaita i le checkpoint wa le ma whai ana toi fo i mai New Zealand e asilo na tina o lo ngase ona o le fefe te i ua loka i le malaiva alele ina ua malanga i le United States i le lua se fulu tau sanga ua tuana ai sa tu samale se fulu li maafeta la lana nono ngā tope le a taimi peita ai na si itia ma o atu i le fitu se fulu afeta la sa ia maua lavani emaili mai le IRD sa wha amata wina i o ie leono avel to la fono peita ai na ia whailoa iai ele mawhaiona ia tutongena ina ua mausonu sosoani mai a Dave Anand o se tasi na avia ma IRD prosecutor leana i o e lole ofisa o la fonga e ave e sea le whaasalanga o fees mai lana ai tā lafu mai uai ina tutongi na o le ai tā lafu amate se fululi maafe tā la whaatasi ma le tului. I tutono le tausanga e o mai a mati luafe lua lima e tu samale valu se fuluafe tangata na whaia la tono no ngā tupe ai o lo o ala ala nei atono o i fafo ai ua tuana i aso e te taona tutongi ai payments o lato ai tā lafu mai tu samale se fulu pasene ua siti ai pe a fua i le tausanga i to atu o le taiminei e lua tesi ma le tolu biliona tā la le tupe atoa o lo onofu ai tā lafu ai le auno no tupe o ala ala i fafo. Na le iano se tangata e whaine ona whale mau tutongi i Queenstown i a ienga matu la fono whale ina ua ia whaanono foina ni tangata whaingaluenga mai fafo i to alua se fululua i to tono se whale ena o le 5 potu moe na whaatono ina James Strong e to tongi le se lau se fulutolu afe fit se lau lua se fulutolu ta la 5 ono sene ina ua le tasi se solito la fono ua ia whaia ma solia i le to la fono o le Residential Tenancies Act po whale no fomau tutongi whaapea malona toi tutongi le whase fulu pasene o tupe ana tutongi a toi tangata no fumau tutongi a te ia mo le whale na maua iso su engal mtanga alwenga ele i ausia le whale a ia inga mo le soifua maloloina masa ia fua truong ile sapalai o le pawa tangata no fumau tutongi whaatase ma le siitia o tāwu le no fumau tutongi whaapea i ma le whaamatau o se tasi o tangata sa no fuai na fautua ina lau su ele li o truong ina ia tau fia lole toi au ngā o lea whale i le tausanga lua whelua sifulu peitai o se whaase ai le tausanga lua whelua tolu na whaailoa i to sifulu tasi tangata na nonofo i whale ta avale e lua whaatase ma se isi tama i whale e le tatau na nofo ai se tangata. Na whaato e sele kampania le Woolworth se alailana polokalame o le Loyalty Program ona o se emaili na se seo na lafoina i tangata whaatau.
E tu samale to alima se la wafe e whaapea ye se voucher ta isfulu lima ta la mo ila to mawhaiona whaalu ia la to whaataunga o lea e-maili sa na o ni nei tangata fōu i tutonol polokalame sa fōfua e lafo iai o ila tau ia na maualo la tau tau i mua mua peitai na se se le to o tele o tangata. Na whaalia so upo ale Everyday Rewards New Zealand wa umana whaafiso o ta aisui umalawa na se se iai le e-maili ma whaato ese iai ona o lea sasi ai olo o su eina pe whaape feo na tupu le whaale tonu. O le polokalame leo le Everyday Rewards e whaatino le Woolworths e whaipa angai makamupani te tele ale BP, ASB ma le Air New Zealand. I ta'alonga, na maliule ali i soka o Tioko Jota, lua valu tau sanga le matua le awa Liverpool, i se whaalawalawe tau taawale lata i Samoa i se pānia. Whaatasi malona uso, pion whaalia le whaalabo tupatonga soka Portukale le aso tofi, na lipoti e lunga le upenga ta whailange, ale vaenga tinei mona o atu le whaalawalawe, sa la vea ma mū le taawale, ma maali liwaini tau le lea se to alua. O Jota, na whaaiboi poi a uni, ma na fsosoni la na awa Liverpool, le na siampini ai, ile English Premier League, ile taamelusanga talwai, ma manu malo foi ile FA Cup, ma isi foi taamelusanga, e ono lima sikoa na ya mawaina i taalonga, e se lau valu se fululua, mo le kalapo, ai whaaiva na taalonga molo na tunu o Portukale, na whaalia pāle mia o Portukale, o se whaalave lave le i mafau fawina, le o maliwa ili nei tamata alo sati lelo na sao, ili whaalauloa ina o lona tunu o ile taalonga, whaatasi malona uso, masa whaao o atuaya na whaamaisenga, ile ainga o le nei tamasoka. Wa mai ona filifili le olo peleki mo lana taalonga mua mawhalani ile asoto ona inei. Numero mua Ethan D. Crute, Lua Cody Taylor, Tolu Fletcher Newell, Fa Scott Parent, Oleli Kapiteni, Lima Fabian Holland, Husetasio Tamafou, Numero ono Tupova E, Fitu Adi Savea, Ole Sui Kapiteni, Numero Valu Christian Leo Willi, Ole Isilia Tamafou, Eva Cam Roykard, Sefulu Bowden Barrett, Sfultasi Rico Ioane, Sefulu Lua Jody Barrett, Ole Isilia Sui Kapiteni, Sefulu Tolu Billy Proctor, Sefulu Fa Sevu Reese, Sefulu Lima, Will Jordan, o lau whaaleo leo Samisoni Tauke Aho, Oli Norris, o Leisilia Tamafou, Basilio Tosi, Sami Beni Finau, Duplessis Kirifi o Leisilia Tamafou, Cortes Fatima, Gwen Tupaya, ma Damien Mackenzie, o ilato ele o Filifilia ona o manuanga, Tamaiti Williams, Tyrell Lomax, Wallace Sititi, Luke Jacobson, ma Anton Leonard Brown. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa ule.